hapang nai kolong selai zaka logo adong rok tiaba selai zaglia orang sak hani busa tipra saroni kepal birmani pothong rok jora selai zaka mall selai zaka digital india angka tiaba selai zaglia orang sak hani busa tipra saroni birman jengjeli kothong rok ketam yakshi hapang bisini ciba calangka abo BJP IPFT ni hapang bising bakang nai tongka tamu yakshi hapang tamu ramni hapang mungsha mandiya o hani busarok tabuni haste hapang eba BJP hapang proti gore susason khlai tongo fiaba 59 pesar tholbai khobjak salka andhra chora joyapa bari bilejo busuk susason manka sarai makli kasoi phaika thangpai khlaijangnai lamani simi chengai nangjangnai tui jeng pherani shep mungsha shep mandiya tiprasan khoni lokorok nangjangnai tui khongla hingkibo haksal himui thangai tui khongla nago baksak ke tui hamya managui sak hamyabo ongkha jora thagi no nainadi chini mangkliwo tiprasan je lokorok busuk jorate sabka sat sabka vikas sabka prayas ni kaham buthai mankha सरकार ni ti mai maya boleh nak boleh sebenok ke boleh buino de nutong mi bata de mai mayo batale bata mayone misa ke mai bata le be sak mai mai ako yung khna piwa mase 2000 ke mai ma ka 2000 de ke menung mai ya saisa ko mai pai tum le nung mayone wala ke ta nung le bon nak boleh bui thangjing ke nung le bertong pinai sia ni jaga troi Sable ko maya. Ke tuile breke nung le. Be khâu khai to. Khai bui khai ke le nung le pura ses kha. Ke no no sarkar po sapa nai jada nung na. No dabi dua nung muhamaya. Ya. Ke ang cinta ke ne mi. Bon ini nok le bui thangding ke nung le ma thangna ke nung le bro tong ja phinai nung le ta. Ya. Ke no ni kha le jang le nung le sapai de mai. Mai le. Sapai po maya. Ko. Orang jora sih. Apa jora? Kenok po maya. Nung le tak le sarkar tin le kemar senja phinai. Sia ko nong do mai ni dorga. No dorgar. Tarpore se no Sok pai ni nawo. Ang khong la mai ni da ro. Ara osubidang to mini ni tu. Ka chi na thang mai yang. Burchu boyas. Ma, ko le pai to ne. Kya ayu ni boyas lem sa ala ta. Le. Omo. Soturo ka thang ke breke tui khomai ni tulsa se nai kole Ayo ni mungke. Ono bati na ke. Ono botir ya. Parang ke umbo joi ke para. Ke tuile 200 pul ne sal se breke nu khomai nu se. Khomai ya. Tongja mi se buni no wo. Tu ne na chade. Ke no la ta sarkan thilek mak se ma sain phi ne ra de no la. No de maim chu. Ma maim chu. Nụ bay tôi đi điều nào. Election sekarang le nung no yong abur na tuir ne no ne sa. Member chairman sa. Bora nụ asta bu khop ti na mi. Wai si bu ti bu ye sa rau ya. Ini ration card le tong de. Tu. Maja ration card le. Ko ni mana ke? Duit te kama. Problem mak tak sampai tu sikit min ali. Biskut jima. On ro ke. Dipel nai. Khop tha. Dipel nai asa ration card tong ne. Asa. Ke tak nung le nok main chung mi.
cái mấy em chú tong thai kri ba ketrek ma mấy giờ cái mấy này Yok bay tu Muhammad ke Ừ. tamu tu salah sabse. kita ekbaran ni nokri sine rồi bây nó tung bò সরকার পারে ছিলে ke santona banai pheye danong no nei phaya bu niskang le phaypio ta bu ni lo phaya ne le pe ke cái bụng nhiều bu snio lấy bây giờ cái bài hả pai này ha आमचाइने एमएलए गरम गोनांथि बीजेपी ने एमएलए सिंधु चंद्र जमातिया तो आईपीएफटी अब तो बीजेपी से नाम मात्र से आईपीएफटी तो बीजेपी सारा भारत नो विश्व रेकर्ड तकमाती मसी सालबरो फियाबा बीजेपी पांदा खाइब्रुम नो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास स्लोगान निरानी करोया स्लोगान जैसे निहुई तंगो आशिक नो बिसिंगो हायोने कतर पार्टी बीजेपी रांगसा थानी केसेक्रिंग बाय कबुलजा खिने लुक्रोनि खुखुगो कासावि तंगो सालबरुम नो अबहायनो मांगप्ली कासे फेका सराय सराय गुमती हांकर बे खबजाक अम्पी नगर तंबा अम्पी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सालगिजा सिकां आमसायो हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह फाइ साक हामनक फियागै क्लागमनि हाइनि बाय लुक्र बेलायखि खापुरि तंमनि आमसायो ताबुले साकनायनि शेपानका हाकसाल थाना नांगला खिनै फियाबा तिप्रासरनि जोंजाल बिरमान सकमना नाइलिया हापांगो आसुकजाक बीजेपी आईपीएफटी बायाति हापां बदल रक खक्सिनि रजाक निसले रां गोबां सोबाय स्रामजाकमनि साक हामनक फियाबा नकजाका बिसिस काइसेसे खन्याखौ साक हामनक तेरेवि तंखा आसुक सिमिया साक हाइना तंमनि खतलनि सिमि जेंगि वार्डनि खतल साक नाइनारनि तंजानाय खतल टयलेट बेबां न हानया अंजाक गाहामके तांजाया जायखे तांजाया तांसलो आरकेएस नि ककसाब खलाइजाकमनि आबनि बिसिंथिनो जत जोंजालनि कक साना तंमनि फियाबा आमसाइनि आईपीएफटी नि फान गोनां सय गुबै सामुं तांगिनै साकनो वानसुनाय आरकेएस नि चेयारमेन बरम गोनां एमएलए सिंधु चंद्र जमातिया कक सालायथानि फाइ मानजाकलिया Tokmachunin buskango RKS ni adong eba MDC borong gunang sodagar koloi saka sakhamnok tangthani rang beleke monok jaka lukurok puitu sawi tongmani kaham sakham shemanka amsayo hini fiaba sakhamnok tangthani belai corruption ke tangjaka amsani MLA IBFT bodoni simi mung fiaba BJP ni MLA shikni kok silchaka बेले बेले हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो फाइमान जफेनि रनो एक्चुअली दिनै थांनाय बिसिनि दिनै पाइथांनि आरकेएस मिटिं दंमानि तो थांनाय बिसुत फाइमालिया थांनाय बिसिनि जे पाइथांनि आरकेएस मिटिं जों मसल कदाल बिसि कदालन माखलायखा दिनै 9 तारिख जानुवारि 2023 दिनै अम्पि कम्युनिटी हेल्थ सेंटरनि कायसा आरकेएस मिटिं आतुजाका अ मिटिंनि चेयारमेन खा आमचाइनि दिनै गरम गोनां एमएलए सिंधु चंद्र जमातिया ताई दिनै अरनि सीएससी जे इंचार्ज दंनाय डॉक्टर अमित सेक्रेटारि ताई जत अंके मेम्बर आं साकबाय दं मेम्बर डब्ल्यूएस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिनै आमचाइनि एसडीपीओ पर्यटन मेम्बर एंड दिनै मीटिंग जों दिनै मीटिंग आसुफ्रो दिनै अरनि चेयारमेन गरम गोनां जे आरकेएस कमिटिनि जे चेयारमेन भाई सफैलिया गरम गोनां एमएलए बुनि लगे लगे पीडब्ल्यूडी नि जत कर्मचारी बा रिप्रेजेंटेटिव बा एसडीओ पार्सपन भाई सफैलिया ताई अन्यान्य दप्तरनि जतनो प्रेजेंट दङ एंड अज ए हॉस्पिटल कदाल आरकेएस मीटिंग नि बिसिंगै जों दिनै विजिट खायनायखा कमप्लिटली नै जे कायसा अक्टमा आवैमुं ताबुक चलि दङ थांनाय कयेकदिन सिगांनो दिनै राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बदिनर विजिट खायै इनग्रेशन बो खायथांखा अथच जों दिनै अम्पि हॉस्पिटल कदालमा खायनि जतनो दंखलाय दङ खुसिं बायजाक बियाबा दिनै आरकेएस मीटिंग नि बिसिंथै अ हॉस्पिटल विजिट खायनाय फै माने बेलायनो वानमा सिंचाव जागा अरनि जे बिल्डिंग नि क्वालिटी बिल्डिंग नि जे कंस्ट्रक्शन प्रत्येकटा वार्ड नि रूम डॉक्टर नि रूम लैट्रिन बाथरूम वानमा सिंचा हाइसे आनी उंगलगता हॉस्पिटल नि क्वार्टर दङ जों हॉस्पिटल नि जे क्वार्टर कतालन जों आरो 5 जाक अ हॉस्पिटल क्वार्टर नि जे एंट्रेंस मुगिमाना दगानि हाइट दिनै बत किसा हाइट कम
তাই খরচা চিনে ডক্টর তং ডক্টর সত্যজিৎ বফাইকে কর বহুত তিনি কনস্ট্রাকশননি কোয়ালিটি উমাইকে খাইজাগা জায়গা এন্ড অল যে ওভারঅল প্রজেক্ট নি কস্ট উনকা অ্যারাউন্ড 7,25,13,631 টাকা নিয়ে অব প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট যিনি जों जे नुखा लेट्रिन आचु खांकाय लेट्रिन खिरक सुना बागै पाइप सगिया दगार स्रामजाक पियाबा दगानि तला कारासा गेप डक्टरनि रूम बाय पेशेंटनि रूमनि कोनो कम्बिनेशन करे ताक पर्यन्त प्रोजेक्टनि कोनो लेआउट सानमानि जोंनो याफारिया एन्ड सबसे वानमा सिक्सा तिरिनि आरकेएस मिटिंग चेयरमैन स्वयं बब सकाया फाइया साइमानो ब फाइया এবং পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট ও সামনো খায়ও বরগতিনর ফাইয়া হসপিটালনি ড্রেনেজ যে খাইকা আর ড্রেনেজ সিস্টেম খাইকা হসপিটালনি উংলক 4-5 পরিবার দङ বরংনি নক সাকাতি ড্রেন লাং থাকা লামানি কোনো ব্যবস্থা করে অরনি 4-5 পরিবার বহাইনো জায়গা তাবো লামা থানা ফাইনা অসুবিধা থকা নক 4টি ড্রেন হসপিটাল ড্রেন এন্ড ও হসপিটাল ন যিনি হ্যান্ড ওভার বুখাইনের মতো পরিবেশন করে প্রত্যেকটা ডক্টরনি রুম जों তিনি চেক খাইকা ল্যাট্রিন বাথরুম প্রত্যেকটা এই যে তাবো সিমেন্ট প্লাস্টার রিজাক অ প্লাস্টার তাক পর্যন্ত কমপ্লিট প্লাস্টারিয়া খিলি রহাইনে তকাকে হাবি থাঙো রয় রয়কে গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং দুই গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং তিনো জায়গা কাহামকে জানলা রক নাইয়া ইলেকট্রিক বুট नि কোনো অব ব্যবস্থা করে দগার দङ হ্যান্ডেল করে চিটকারি করে ওমাইকে তিনো জায়গা করাপশন যাক এই করাপশননি মাধ্যমে তিনি অব বিল্ডিং আনকমপ্লিট যাক 7 কোটি টাকানি প্রজেক্ট নি অজে বিল্ডিং হসপিটাল কথা অথচ রাজ্যনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে নগ্ন উদ্বোধন খাইথাঙো অথচ জায়গা কোনো সামং কমপ্লিট ইয়া जोंखौ वानसगै तंखार हस्पिटाल कतालमान खाबा ताबुले रुगिर नायजांनानि सुबिदा चिनाय तंगनानि सुबिदा चिनाय अर डक्टर बायनो कुसु तंगनानि काहाम नंग चिनाय हिने वानसग माने अथच अर फाइना माने एमन कोनो हस्पिटालनि परिवेश गरै अ हस्पिटाल रुगिनो तनानिबो परिवेश गरै डक्टर क्वार्टर फाइ तंगनाबो परिवेश गरै इमार्जेंसी रुगि तुइ फाइकांकाय जदिबो रेम तितलांना हाकाय अमुसुक जरा सिरिं तंखा अथच प्लानिंग ने मुताबिक गाय और प्लानिंग ने मुताबिक गाय आयांग तिनो रुगि ट्रली बाइतलांनाय इमार्जेंसी रुगिनो अथच आयांग साकाति रि तंखा सिरि आ सिरि से अमसु जरां तंखा बे डॉक्टर रंग गाय पाब्लिक रंग गंगंगै साके माथांनाय ए अवस्था तंखा आज अब टोटली अनकमप्लीट हॉस्पिटल अबनो आं राज्य सरकारनो कइनाय अ जे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन उमानो गाहाम के अबनो तरिगरी अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो नंथं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन माध्यमेनो अबनो संशोधन खायै हैंड ओवर खायनो नंथं যতদিন अब हॉस्पिटल कमप्लीट कंस्ट्रक्शन इयासा अब कोन मते हैंड ओवर नाय मांगला अब परिष्कार जों तिने आरकेएस मीटिंग जों परिष्कार अब कक सालायका एंड और रिपोर्ट जिनि अरनि सेक्रेटारि हाई लेवल राज्य सरकारनि हाई लेवल हायर अथॉरिटी नि साकाव याफाव रहनांथुं आं तिनि अमा एकटा डिसिजन माना लायका सर आम चाहिए एमएलए गरम गनांची बीजेपी ने एमएलए सिंधु चंद्र जमाती अब तो आईपीएफटी अब तो बीजेपी से नाम मात्र से आईपीएफटी तो बीजेपी सारा भारत विश्व रेकर्ड विश्व ने कटर पार्टी विश्व ने कटर करप्शन पार्टी है बीजेपी पार्टी इन्हें परिष्कार अम्पी हॉस्पिटल और परिष्कार कासाई माकाइसे अ हॉस्पिटल ने क्वार्टर डॉक्टर ने जे क्वार्टर नाइन मांगपिलिर नाइन बिसिंग कोनो नाइन प्रत्येकटा जगह बेराय नाइन और ताम अवस्था अंका एम चिनि थाने रिपोर्ट दङ अबनि एस्टिमेट कपि दङ अबनि लेआउट नि डिटेल्स रिपोर्ट दङ डीपीआर दङ अब मेट नং थाने मेटे जारा तंगनाय जतन थाने जों या परिमाण आमसु प्रोजेक्ट कटन अमसिके अ जगह गोटाला खाइका अरनि एमएलए नि माध्यमे अरनि ऑफिसर्स नि माध्यमे अब परिष्कार साइ साइ अ जे अर फाइ नुखाकेन प्र्याक्टिकल जगह बिज खाकेन परिष्कार नुजा फाइमी अब बरं जारा बरं ठेकेदार बरं नि कन्ट्राक्टर बरं नि जत ऑफिसर्स तंगनाय रग अब चिन्ता धरन मा खाइदे अब कंप्लीट इंयासा अब हैंडओवर खाइरिया आं अ जगह तंगसाक अबनो कुनु मते अ जगह हैंडओवर खाइरिया कारण अ हॉस्पिटल रुगी काहामनि बागै फाइमानि चाइ
देरावै से जागाने माकी फिरलाय हाइसे अ हस्पिटाल अमसुक पजिशनाव दङ बिल्डिं कटाल कन्स्ट्रक्शन खाइजाक तैक्लाय दङ सात साखाते अब थुम तमानि कक दाबा वाना माइ सिंसाबलै आपने मीडिया संग आपने स्वयं और YTF long live! Long live! Long live! YTF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! Hanya dia kata somane pemakaran sungkap lai klai nai. Klai nai, klai nai. Hanya dia kata somane sungkap pemakaran kap lai klai nai. Klai nai, klai nai. Hanya dia kata somane sungkap pemakaran kap lai klai nai. Klai nai, klai nai. Hanya dia kata somane sungkap pemakaran kap lai klai nai. Klai nai, klai nai. Kerajaan sungkap pemakaran mesti kita dipelan sam nai. Sam nai. Dia kata somane pemakaran kap lai klai kita ke. Ayo loko, ayo loko. Ubakra, ayo loko. Ayo loko, ayo loko. Ubakra, ayo loko. Ayo loko, ayo loko. Ubakra, ayo loko. Ayo loko, ayo loko. Ubakra ni mesti raja kita dipelan sam nai. Sam nai, sam nai. Ubakra ni mesti raja kita dipelan sam nai. Sam nai. Kau nak sini dia. Kau kena lah. Cinta kelai, Ubakra nembut marah. Last fight, sini bay, sini to pani bay. Sini buruk to pakamai sana jadi sini Ubakra na jadi itu ya. Oh itu. One bay sini last fight sini Ubakra. Ano yang kematian sang lo sekam tu. Saling saya kat sini sana. Ubakra tak nembut marah do. Iya, sampai. Hambai sini Tipura Mothani Lua Azumung Bai Tempini Kaisia dot campaign khailai tongo kaun himba joto nugo sen Bubagrani kopnai je Greater Tipraland Greater Tipraland no thansa phunungnani bagai ebong Greater Tipraland mai angkai sini dofak khamai thangnai ni जों वानसुंगमानि बागै दिनै आजके अर 200 250 नि एबाब जों दिनै बरफ गथ'फोर रिलिज खाइ दङ केम्पेइन खालाय दङ दिनै बुबाग्रानि ककखायनो सौग्रोनानि बागै नरक मुगुइ मानखाना आसुक बरफ लाइन कलकमा बरफ जतबो लास्ट फाइट न हामजागै बुबाग्रानि अ लास्ट फाइट नि बिसिंतै जों जत फाइट खायनानि बागै रेडी एबं 39 मननि उङै जोंबो रेडी एबं जों आसा खायो बुबाग्रानि बिसिंखौ जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड माननाय एबं कन्स्टिटिउशनेल सल्युशन होनाय हामबाय हामबाय 39 बुबाग्रानि मननि उद्योगे YTF PWF पार्टी उद्योगे जों लाइसा दुटो केम्पेइन खालायखौ आरो नुबै मानखाना प्राय 250 300 जन बरफ एकत्रित भाबे नुगो ग्रेटार टिप्रालेण्डनि कम्पिटिसन लाइ दङ बेलाके हामबाय बिनियो जों टाउन होनबा जों थानसा नांगौ इउनिटि नांगौ आरो थानसानि बिसिंथिनो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड माननायनि जों आसा खालायो आबोनि बागै जोंनो ते केबो कासुगै मांगला जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्डना केबो कासुगै मांगला जों जत थानसा इउनिटि जोंनि आरो टीम प्रेसिडेन्ट दङ एबं जोंनि आरो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट दङ जोंनि सिनियर लिडार दङ दै जोंनि आरो जत जे लिडार दंनाय बरंनि उद्योगे तिनी जे काहामा खालायै तिनी दूर टू दूर कैंपेन खालामनानै अबश्य सक्सेस होने वानसुगो एवं जत बरक तिनी वानसुगनाय जे हे कि प्रमथा तिनी 39 मनगो केबनो जों तामिना तिनी ग्रेटार टिप्रालेण्ड कासुगै मांगला एवं तिनी अ थानसानो केबो कासुगै मांगला होनना आं आसा खालायो एवं तिनी अ 39 मननो केबो कासुगै मांगला एवं बुबाग्रा तिनी अ 39 मननो जों आसा खालायो तिनी बुबाग्रानो जों गिफ्ट हिसाबै जों गय माननाय সমালোচনা আমরা তীব্রতার সাথে করব না আমরা একটা পুরো দিচ্ছি না ওই সামনে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজেপিতে তীব্র একটা ও সবাই মিলে আওয়াজ তোলো বুবাগুরা লং লেফট ওই ক্রান্তির মানে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা তো না ওই সুদীপ বাবুর ক্রান্তির মন্তব্য
করবো সংগ্রাম করবো এবার বুতে বুবাকরা ও লড়াই করবো সংগ্রাম ওই ক্রাতা দিবলিনে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই ঠান্ডা নিয়ে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই গতকাল ক্রাতা দিবলিনে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই কত ওই করে করে বুবাকরা ওই রাস্তাঘাটে বুবাকরা ওই ক্রাতা দিবলিনে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই ক্রাতা দিবলিনে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই baga khadumung rally funuk jak mani kalaikha বেলায় বেলায় হামবাই ত্রিপুরা মথানে বাখাতে জরা কক সুন্দর নজতন হামবাই জানাবো তিনি जों রেলি খাইমানি প্রটেস্ট রেলি আবো এই প্রটেস্ট রেলি খাইমানি অর্থ অংশা অংশা আবনো ভারতবর্ষে একটা গণতান্ত্রিক দেশ যে কোনো বরণী রাজনীতি খাইজানো অধিকার দङ কিন্তু পুরিসি কুমন্তব্য খানানি আবো বেলায় খেয়ে চাইয়া মিয়া কংগ্রেসনি এমএলএ প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেসনি মিটিংয়ে কক সানান ঠাকুর যে ত্রিপুরা মথানির বিরুদ্ধে বা যেটা ত্রিপুরালের বিরুদ্ধে সে জায়গায় কক সামানি আবো जों তিনি অত্যন্তভাবে আবো সে জায়গায় কক সাবো কারণ ভারতবর্ষে একটা সংবিধানী বিশিং চলিও ত্রিপুরা মথা তিনি সংবিধানী বহির্ভূত কোনো দাবি जों সানিয়া সংবিধান পরিষ্কার সুযোগ দङ 1 এবং 2 ধারাগো পরিষ্কার যে কোনো রাজ্য গঠন খাইজানানি অধিকার দङ দাবি খাইনানি অধিকার দङ এই হিসাবে তিনি চিনি বুবাকারা নখরই ত্রিপুরা সনে মোথাंनानि बागै थानसानि खायनानि बागै थानसा खायनानि बागै ত্রিপুরা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সানমানি কিন্তু তিনি আরো जों তিনি খুঁটাই কালাইও সাতাই কালাইও কিছুদিন আগে বরমগানাং সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেসনি পক্ষ অঙ্গি শাখা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানানি বাগৈ আবো কোনো অযৌক্তিক গিয়া আবো কোনো অসাংবিধানিক গিয়া সে জায়গাতে তিনি হঠাৎ খাই মিয়া বাহিকে আবো কু মন্তব্য খাইকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকি আবো ইমোশনাল গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকি আবো সিজনাল আইপিএফ তেরো খাইকা মোর থাকা তাবো সামনে 2023 বিধানসভা পাইখা ইনকে নাকি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কামাই খানাই আমো তারা কুরুচি মন্তব্য খামেন বাই जों তিনি আবো সেলেঙै তিনি বিক্ষোভ মিছিল খাইকা শুধু তিনি আরো जों পাটা উল্টাকে जों অনেক মানো আসক যদি স্বচ্ছ রাজনীতি খাইনাই বড় রক হিংখাই কংগ্রেস যদি সত্যিকারে স্বচ্ছ রাজনীতি খাইংখাই তিনি পাতা উল্টে উল্টে কক কিছু সাতুক 2009 সাল তৎকালীন লোকসভা নির্বাচন শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন নানি নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই নাকা তেজে নাই লামা লাখা লামা রে নাই চিনি হানো তাঙ্গে রে নাই যেই তাঙ্গে নলা তোঙ্গাই মহাই নচিনি ত্রিপুরা যাওয়াই যত তাও থামচাঙে গাই পার্টি বাজে খাগলাই গাই চিনি মানথাই সপ্তাহে এভরিথিং উই লস এভরিথিং जों ডিপ্রাইভ দंनाय and since 70 years 70 বছরनि सिमै जों थंजाङै दं so अ 70 বছর যে थंजां माने अब we now experience जों ताबो साइमा काबुक तबुगि যত নেতানো ফাयो कग्रिबो but they never fulfill our demands and they only take votes before election before election siang फायो rang 500 ribu 1000 ribu 5000 ribu 10000 ribu highest 10,000 jartino rang ikene before election and that money obviously nangai tong you are needy person needy family so what will happen nangapno khorcho khai pane nogo chanai je kono samkhane
and later on nini psychologically bokor ko paine je ano rang bosa jare mane ang put mari sinai so nung bono put dikha and nung put ima paine bo MLA sinai nung put ima paine bo montri sa sinai and after become MLA montri they will never come back in Yukume bor kundin phaigla. This is the culture, this is their the reality of the present situation of politics in India. For this reason, now I am NBC. Everybody knows how much I roam here and there, what I am doing now, how I working. Everybody knows. Till today, I never regret people. Till today, I never I want consult because I'm the warrior. Anka out of volunteer. I want to work as a volunteer, not as a like a politician. And I am not expert politician. I don't like politicians. English man, I know. I'm going English man because of my family and I hope I know Kanago, Nini husband on a Kiwi Lantaka. Very unfortunate, but you will find out again one nice couple nini location kaham borman kene ani kaisa atau bisnis tamu sampai break kain sampai nini bagi ani so nini korsa logika bantu nini family saja sunsa and I'm always here, I'm always there for you. Whatever you need, whatever the problems you face come in your family, please inform through our workers, through our warriors. Like Ramdin, he's one of my best brother. He is one of famous singer also. I love him. Please inform him whatever you the problem is facing in your family. Nan problem ay rin raw. Nan Please problem. try to inform him. I will help. Obviously, sure. Oh, inro ay kapit raw. Inro ay This kam. time, please. Bias mani ko mabaw ada barang ay baw di anik asra lauta. Himat ko matakam laro. Taklay, tahu ya. Information Taklay laro. moto yung nai, buba gara rengpa. Bono saka, bono no bujir nai. Okay. And I want to tam sanai ang দল জনজাতিদের জন্য 2018 নির্বাচনে ত্রিপ্রাল্যান্ড সব এক স্লোগান, ক্ষমতায় বসেছে ত্রিপ্রাল্যান্ড শেষ। এখন আবার নতুন আরেকটা সংযোজন শব্দ গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড। লাভবান হবেন রাজনৈতিক দিক দিয়ে, কি লাভবান হবেন? আসল সমস্যা সমাধানে কেউই নেই। আজও গ্রাম পাহাড়ে, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় জলের সমস্যা। যেই সমস্ত দল আঞ্চলিক হোক আর যে কোনো দলই হোক, তারা যদি লড়াই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা সুনিশ্চিত করব, আপনারা করবেন যাতে তাদের ডাব্বাটা আগামী নির্বাচনে খালি যায়, ইভিএম তাদের পক্ষে কোনো মানুষ যেন ভোট না দেয় সেটা সুনিশ্চিত করবে। পয়লানো যত্ন খুলুমকা সবাইকে ধন্যবাদ। আমি গতকাল হঠাৎ করে একটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি দেখেছিলাম আমাদের এই রাজ্যে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেসের একজন এমএলএ, উনি যে আমাদের টিপ্রামথা এবং আমাদের সুপ্রিমো আমাদের মহারাজার উপর যে মন্তব্য করেছেন এবং আমাদের গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড এর দাবি নিয়ে যে উনি উত্থাপন করেছেন, এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আপনাদের কাছে কিছু প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার বিরোধিতা করি না, আমি যথেষ্ট সম্মান করি আমাদের মাননীয় সুধীর ভাই বর্মন জিকে। কিন্তু কালকে উনি দুঃখের সহিত
যে কথাটুকু বলেছেন বা কালকে উনি যে মন্তব্য করেছেন, কংগ্রেস যখন এই রাজ্যে সরকার গঠন করেছিল তখন তাদের পাশেই রাজ্যের কোনো না কোনো একটা আঞ্চলিক পার্টি ছিল। তারপরে এটাও আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার, বর্তমান যে রাজ্য সরকার বিজেপি যখন 2018 বিধানসভার আগে একটা স্লোগান তুলেছিল যে চলো পাল্টাই, তখন আমাদের প্রয়াত মাননীয় মন্ত্রী এনসি দেববর্মা মহোদয় ছিলেন আইপিএফটির সুপ্রিমো হিসাবে, এবং উনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এই রাজ্যে আমাদের তিপ্রাসা জাতিকে যদি মুক্তি দিতে হয় বা সেফ সিকিউরিটি দিতে হয় তাহলে আমাদের স্টেট সেপারেট ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই বা রাস্তা নেই। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তখন এই 2018 বিধানসভার সময় এই বিজেপি দল তাদের সাথে একটা অ্যালায়েন্স হিসাবে বা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে একটা সরকার গঠন করেছিলেন। কিন্তু সরকার গঠন করার পরেও যেই প্রতিশ্রুতিটা আইপিএফটিকে দিয়েছিলেন এই বিজেপি সরকার, তার 1% ওনারা দাবি বা ওনাদের যে দাবি ছিল আইপিএফটির সেটা তারা রক্ষা করেনি। তো আমার এখানে প্রশ্ন একটাই সুদীপ বাবুর কাছে, যখন 2018-তে বিজেপি সরকার যখন গঠন করেছিল এই রাজ্যে, আপনি তখন কি কংগ্রেস ছিলেন? আপনি তো একজন বিজেপির একজন বরিষ্ঠ নেতা হিসাবে আপনি নিজেকে প্রমাণ দিয়ে আপনাকে এই রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তো তখন কি আপনি এই ভুলের কথা আপনি স্বীকার করতে পারেন না? কি আজব! তখন কি আপনি বলতে পারেন না যে এই এনসি দেববর্মা এই আইপিএফটি দল যে স্টেট সেপারেট চেয়েছিলেন এই দাবিগুলা সবকিছুই নাকি অসাংবিধানিক? তখন আপনি বললেন না কেন? আপনি বললেন না কেন সুদীপ বাবু? আপনি বলছেন এই আঞ্চলিক পার্টি যদি এককভাবে লড়াই করার জন্য যদি সিদ্ধান্ত নেই, আমরা বা আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে আগামী 2023 বিধানসভাতে তাদের দাব্বা খালি হয়ে যাক, ইভিএম মেশিন তাদের পক্ষে দাব্বা খালি করে দেবে। সুদীপ বাবু, আমি আপনাদের কাছে আবার প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই, যদি আপনাদের এত আপনার প্রাক্তন নেতা যে হেডান, আপনার যদি হেদান থাকে, আপনার কংগ্রেসে যদি হেদান থাকে, আপনারা লড়েন, এককভাবে লড়েন, বিভিন্ন প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে আপনি কেন বলছেন আমরা কংগ্রেস সরকার গড়তে যাচ্ছি? কিন্তু আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় কিভাবে আপনি কংগ্রেস সরকার গঠন করবেন, আপনি তো ছিলেন এই 5 বছর মধ্যে একটা বিজেপির একটা মন্ত্রী রয়েছিলেন, আপনি মন্ত্রীতে আপনি ছিলেন, একটা বিফল সরকারের মধ্যে আপনি ইনভলভ ছিলেন। এখন কংগ্রেসে পরিণত হওয়ার পরে আপনি বলছেন কংগ্রেস একটা সরকার গঠন করব, কিন্তু মানুষ এই রাজ্যের জনসাধারণ আপনাকে যদি যখন প্রশ্ন করে কিভাবে কংগ্রেস সরকার গঠন করা সম্ভব, আপনার কাছে তো একটাই উত্তর পাওয়া যায়, এই মথা টিপরা মথা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের দল আমাদের সাথে অ্যালায়েন্স হয়ে যাবে এবং কিছু আপনার কংগ্রেসের যারা চামচাগিরি করছেন, নেতাগিরি করছেন,
আজকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছেন, অযথা অজুহাত প্রচার করছেন, নাকি মহারাজ এবং ওনার পার্টি তীব্রামথা নাকি কংগ্রেসের সাথে অ্যালায়েন্স করছেন। সেই আশা নিয়েই তো আপনার এই বড় বড় কথা ছিল। কিন্তু আজকে আপনি যথেষ্ট বুঝতে পেরেছেন, আমি আশা রাখি। এবং আপনি যা বুঝেছেন, বুঝার পরেই আপনি এই কথাটা বা এই মন্তব্য করেছেন যে সেই গ্রেটা থুনবার্গকে আপনি আজকে নিকৃষ্টভাবে প্রকাশ্যভাবে আপনি অন ক্যামেরার সামনে আপনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনাকে একটা কথা মনে করে দিতে চাই, যখন 1992 থেকে 1993 পর্যন্ত আপনার পিতা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমাদের রাজমাতা তখন এমপি ছিলেন, তারই নেতৃত্বে আপনার পিতা এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই কথা কি আপনি ভুলে গেছেন? তখন এই রাজ্যের তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর জন্য আপনার কি চেতনা ছিল, এবং আপনার কংগ্রেস এই রাজ্যের যখন প্রথম কংগ্রেসের যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ওনার একটা স্লোগান আমি আপনাকে আবার মনে করে দিতে চাই, লাঙ্গল যার ভূমি তার। আপনার মনে আছে সুদীপ বাবু? আজকে আমরা নিজের অধিকারের জন্য, নিজের মৌলিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি, এটা পরিষ্কার। আপনাদেরকে জানার উচিত, বোঝার উচিত। আপনি এইসব ল্যাংবাজি রাজনৈতিকের কথা না বলে, যদি সাহস থাকে তাহলে একবার আমাদের তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর কি বেদনা, তাদের কি অসহায়, তাদের কি অসুবিধা, সেটা নিয়ে একবার চিন্তা করার চেষ্টা করুন সুদীপ বাবু, চেষ্টা করুন। এবং আপনাদের একটা কালচার, আপনাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, এই রাজ্যের সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো জাতীয় পার্টির একটা কালচার হয়ে গেছে। আপনারা মনে করছেন 1900 সেঞ্চুরি একটা রাজনৈতিক তখনের একটা তিপ্রাসার মনোভাব এখনো রয়ে গেছে এই রাজ্যেতে। নাই, এখন আর নেই। এখন 2023 এসে গেছে। এখন 2023-এর নতুন প্রজন্মের তিপ্রাসারা এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে। এটা আপনাকে জানা দরকার, আপনার চিন্তা করা তো দরকার। আপনাদেরকে ভাবা উচিত এই তিপ্রাসাদের বেদনা কি আছে, তার অন্তরে আগুনের মতো কেন দাউ দাউ জ্বলছে, কিসের জন্য? আর আপনারা সেই সরল বিশ্বাসী একটা জাতিগোষ্ঠীর একটা আন্দোলনকে খর্ব করে আপনারা মনে করছেন ক্ষমতায় আসতে পারবেন, এবং আপনার যে কালচার, আপনাদের যে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে রাজ্যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৈরি হয়ে গেছে, ইলেকশনের সময় নাকি রাং পয়সা দিয়ে সব বিক্রি করে দিবে, তা যদি মনে করে থাকেন সুদীপ বাবু, ভুল, আপনাদের ভুল। আজকে আমাদের কাছে আমাদের মহারাজ আছে। এই মহারাজ, এই टाइगर जब तक जिंदा है हम तिप्रासा कभी भी हार नहीं मानेंगे। और ये भी याद रखो आप लोग, हमारा महाराज ये टाइगर आप लोगों की पास, आप लोगों के सामने, आप तो क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, ये बीजेपी सरकार के पास भी कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे हमारे महाराज। এটা আপনারা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখুন। আমি আর একটা কথা বলতে চাই লাস্টের দিকে, যে কে সুনিশ্চিত করবে আগামী 2023 বিধানসভাতে? আপনি বলেছেন
তাদের পক্ষে যেন জনসাধারণ বোধ না দেয়, তাদের জন্য দাব্বা খালি হয়ে যাক। সময়ের অপেক্ষায় থাকুন, আরে কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। কার দাব্বা কে খালি করে দেখা যাবে। আপনিই তো বলেছিলেন কি বলেছিলেন, কত দানে কত চাল, দেখা যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আগামী 23 বিধানসভাতে এবং 23 বিধানসভার পরে আপনার মতো এমএলএ কে মন্ত্রী বানানোর ক্ষমতা এই একটা আঞ্চলিক দল, আপনি যাকে নির্দিষ্ট করেছেন, কটাক্ষ করেছেন, এই তিপ্রামথা আঞ্চলিক দল আপনার মতো একটা নেতাকে মন্ত্রী বানানোর ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে এই আঞ্চলিক দলের কাছে, এই তিপ্রামথার কাছে। যার কারণে সুদীপ বাবু, আমি আপনাকে অনুরোধ করে বলছি, যথেষ্ট সম্মান করি, আপনার এই কংগ্রেস সব ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে আসুন আমাদের সাথে, এই তিপ্রামথাতে আসুন। আপনাকে আমরা মন্ত্রীর কুর্সি যদি না দিতে পারি, মন্ত্রীর কুর্সি যদি না দিতে পারি, আপনি মনে রাখবেন এবং লিখে রাখুন। কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার এই কংগ্রেস, এই বিজেপি, এই তৃণমূল, সিপিআইএম, এই ল্যাংবাজি রাজনৈতিক ত্যাগ করে আসুন আমাদের কাছে এবং আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে সাপোর্ট করুন। আপনাকে আমরা 2023 বিধানসভা নির্বাচনের 1 মাসের মধ্যে আপনাকে আমরা এই রাজ্যের একটা বরিষ্ঠ নেতা এবং এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চেয়ার আপনাকে আমরা দেব এবং আপনার জন্য আমরা তৈরি রাখবো। যদি আপনি চিন্তাধারা করে দেখুন এবং এই সিদ্ধান্ত যদি আপনি গ্রহণ করেন, আপনি মনে করবেন না এই তিপ্রামথা আপনাদের চামচাগিরি করবে। আপনার কংগ্রেস তো কি, আপনার চামচা তো কি। আমি বলতে চাই, এখানে যারা বিজেপি করেছেন এই রাজ্যেতে, কিছুদিন আগে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিছু নিউজ মিডিয়া ওনাকে একটা আখ্যা দিয়েছিলেন মাকাল ফল বলে, যাক আমি সেটা বলবো না। উনি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন নাকি এই তিপ্রামথা আগাগোড়ি নেই, তাদের কোনো পদ নেই, এই বিজেপির সাথে আসতে হবে। বিপ্লব বাবু, আমি আপনাকেও আজকে জানান দিতে চাই, আপনি কি আপনার সুপ্রিমো अमित शाह, मोदी जी, हम आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। आज 2018 विधानसभा चुनाव के पहले आपने एक वचन दिया था ये त्रिपुरावासी को, एक बात कहा, आपको मालिक चाहिए ना हीरा चाहिए, लेकिन आपका आवाज पर हम लोग सब आवाज उठाया, साथ दिया आपको। ये त्रिपुरावासी ने कहा हमको मालिक नहीं चाहिए मोदी जी, हमको हीरा चाहिए। लेकिन आपने किया क्या मोदी जी? आपने जो हीरा का नाम लेके, हीरा दिखा के हम लोग को हीरा के बावजूद आप लोग हीरा के अलावा आप हमें त्रिपुरावासी को जो कोयला थमाया था, ये याद रखो। ये 2023 विधानसभा इलेक्शन जो चुनाव आने वाला है, इसमें हम त्रिपुरावासी भी बहुत जानकारी रखता है आपके लिए, आपका बारे में। तो इसलिए हम बोलना चाहता हूं, काफी दिनों से हम सुना है, बचपन से सुना है, आप चाय में काफी चर्चा किया हुआ है। तो हम त्रिपुरावासी होने के नाते आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस 2023 चुनाव के समय में हम त्रिपुरावासी पूरा तैयार होके रखा है। आपको आपका चाय की कप में ये त्रिपुरावासी चाय के अलावा हम जहर देंगे, दिलवाएंगे आपको, आप याद रखो। और सुना है कुछ दिन पहले आप हमारा महाराज जी को बुलाकर आपने कहा
100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, और क्या स्टेट काउंसिल ले लो। आपको क्या लगता है मोदी जी, हमारा महाराष्ट्र हमारे लिए जो लड़ाई कर रहा है, हम तिपरासा जो आवाज उठा रहा है, क्या हम लोग झुक जाएंगे? आपके पैसा पर हम लोग बिक जाएंगे, बिक देंगे अपने आप को? नहीं। अगर ये सोचा तो गलत सोचा आप लोग। अगर आप लोग भलाई चाहते हैं हम तिपरासा के लिए, जनजाति के लिए, अगर अच्छा सोचता है तो हमारा महाराष्ट्र को बुलाइए, आप लोग बोल दीजिए, पूछिए इनको क्या चाहते हो आप लोग, हम लोग देने के लिए तैयार है, ये बोलो। तब हम तिपरासा अपने आप आपसे आपका ऊपर फिर विश्वास रखने की कोशिश करेंगे। और नहीं, आप लोग सोचा होगा ये टिपरा मोथा, ये महाराष्ट्र, ये तिपरासा लोग अपना सिर झुका लेंगे आपका पैसा का लालच में। अगर ऐसा है, ऐसा सोच है आप लोगों का मन में, ऐसा विचार है, ये गलत है। हम याद दिलाना चाहता हूं और आपको एक चुनौती देना चाहता हूं मोदी जी और अमित शाह जी। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद, एक हफ्ते के बाद, अगर ये आपका बीजेपी, त्रिपुरा का बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी अगर त्रिपुरा मोथा के पास घुटना टेक नहीं किया ना, त्रिपुरा मोथा के पास आपका बीजेपी पार्टी ये त्रिपुरा में आके घुटना टेकने पड़ेगा और पड़ते रहेगा। ये याद रखो, ये वादा रहा आपसे। अगर आपका सोच विचार में जनजातियों के लिए कुछ है तो बुलाइए, अब तक समय है। बुलाइए हमारा महाराज को, बुलाइए तिपरासा लीडर को, आप लोगों को क्या चाहिए। और हमारा मांग तो हमेशा हम लोग आपका सामने रखते हुए हम बात करता है, हम आंदोलन करता है कि हम लोग को ग्रेटर ट्रिब्यूनल चाहिए। दे दो, दे दो, इसमें क्या तकलीफ है आप लोग। ये तो हम संवैधानिक के अंदर से जो आईन है, जो कानून बनाया हुआ है भारत सरकार ने, उसी का माफी हम लोग मांगता है। और हमारा मांग को आप पूरा करने का आपका दायित्व बनता है मोदी जी। এবং শেষ পর্যন্ত আমি এটাই বলতে চাই, আবারও মনে করে দিতে চাই আমাদের কংগ্রেসের এমএলএ সুদীপ বাবুর কাছে, দেখা যাক, দেখা হবে আগামী কিছুদিনের পরেই, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নাকি ইলেকশন ডিক্লেয়ার দিতে চলছে। দেখা যাবে তখন কত দানে কি চাউল বার হয়, কত দানে কত চাউল তৈরি হয়, দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে বারবার বলছি, আপনাদের এই ল্যাংবাজি রাজনৈতিক ত্যাগ করুন। আমি যথেষ্ট সৎসম্মানে আপনাকে বলছি, সুদীপ বাবু আসুন আমাদের কাছে, এই ত্রিপুরা মথাতে এসে আপনি যোগদান করুন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আপনি বলুন গ্রেটার ত্রিপুরা দিতে হবে, আপনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার মন্ত্রিসভার চেয়ার আপনার জন্য আমরা তৈরি করে দেব, এটা একেবারে পরিষ্কার। ধন্যবাদ। খুলুমকা যতনা। हाफां नायखौनो सोलायजाखा लोगो आदं रक हेयाबा सोलायजालिया ओ रांसा खानि बुसा तिप्रा सरौनि गोपाल बिरमानि कथमा रक जरा सोलायजाखा मल सोलायजाखा डिजिटल इंडिया अंखा हेयाबा सोलायजालिया ओ रांसा खानि बुसा तिप्रा सरौनि बिरमान जोंजोंनि कथमा रक गोजाम याक्षि हाफां बिसिनि जिबा जालांखा आबुं बीजेपी आईपीएफटी प्राइभनि हाफां बिसिबा गाहाय तंखा तामो याक्षि हाफां तामो रामनि हाफां मुंसा मानलिया ओ हानि बुसारक
Tabungni haste hapang eba BJP hapang proti gore susason khlai tongo fiaba 59 pesal chorbai khobjak salka anjor chora joyapa bari village busuk susason mankha sarai sarai makli kasoi phaika thangpai khlaijangnai lamani simi chengai nangjangnai tui jeng pherani shep mungsa shep mandia tiprasan khoni lokorok nangjangnai tui khongla hingibo haksal hibui thagai tui khongla nago baksak ke tui hamya managui sak hamyabo ungkha jora thagino nainadi chini mangkliwo tiprasan se lokorok busuk jorate sabka sat sabka vikas sabka prayas ni kaham buthai mankha Sarkar ni Di mana? maya boleh nak boleh sebenok ke boleh Bino. buinok de nutong mi bata de mai Mayong batal. bata mayone misal ke mai bata le Dia ben sak mana mana. ako yung kena pima masih 2000 ke mai ma kau 2000 de ke menung mai ya saisa Di kau mai pai tum ni. nung mayone Wala. ke tak nung le bon nak boleh bui thangjing ke nung le bertong pinai Sia. ni jaga troi ke tuile bre ke nung le Ben kau khai tu. khain bui khaiya khele nung le pura ses kha ke no sarkar posa apa iya de nong na no dabi dua nong muhamaya Ya. ke ang cinta ke mi bon ini nok le bui thangjing ke nung le ma thangnai ke nung le bertong ja pinai nung le ta Ya. ke no ni khale jang le nung le sapai de mai Ni ni. sapai pa maya Ku. ke Orang tu rasli. abo jora ke nok pa maya nung le tak le sarkar chin le kman senja pinai Sia ke. Nong no. Mai ni dorga. nok no dorgar tarpore se nung Kau nok baru sok pai ni nawo. Ang kau malam ni dah ro. আর অসুবিধা তো মিনি তো Oh, kasi na thang mayang. বুরছু বয়স Nah, kau lepas tu ni. কে আয়ুনি বয়স লেমসে আলাদা Sama yang ni buyar lah. ওমো এ 70 কথা থেকে ব্রেকে তুই খমাই নি তুই সাসে নাই কইলে 200 ayuni mungke Pernah buat tu nak ke? ono botir ya parang ke mbo joy para কে তুইলে 200 পুর নে সাল সে ব্রেকে নি খমাই নি Khomaya. খমাইয়া তংজা মিসে তংজা মিসে বুনি নো Dari mana je? কে নলে তা সরকার থিলেক মাকসে মা সাইফি নে নে রে নলে nok de maim chu ma maim chu Nak baik tu di dia no. election sekang le nungno yong abur nai tuir nai nok desa member chairman sa Baru nak asta bukok ti nak mi. oh Wai si putih buaya sarau ya. ini ration card le tong de Tu. maja ration card le Kau ni mana ke? দুই টাকা মা ও Tu ah. Pondok ke? BPL nai. Kau tak. 어 BPL 나 아사 레슨 각 동안에 어 아사 ke tak nung le nok main chungmi Kemai mem tu. tong the kriba ke trek ma Maya ke makan mana? ke tak ekbar ni nok puisine Rồi bây giờ tumba. সরকার পারে ছিলে ke santona bane phiye de nong no nei thaiya bu niskang le phaipio ta bu lo phai thaiya ne le pe ke Ke bro snio. bu snio Lepas dah ke payah nak. pai ha acha acha
আমচাইনি MLA বরম গনাং চিনি BJP ni MLA Sindhu Chandra Jamati apa tuh IPFT apa tuh BJP sih nama terus si IPFT itu BJP সারা ভারত নো বিশ্ব রেকর্ড तोकमाती मुशी शालबरो फियाबा बीजेपी पांदा खाइब्रुम नो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास स्लोगान निरानी कोरोया स्लोगान जैसे निहितंगो आशिक नो बिशिंगो हायोनि कोटर पार्टी बीजेपी रांगसा थानी केसेक्रिन बाय कोबुलजा हिने लुकुरनि खुखुगो कासावितंगो शालबरुम नो अबहायनो मांगप्ली कासे फेका सराय सराय गुमति हांकर बे खबजाक अम्पि नगर तंबा अम्पि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शालगिजा सिकां आमसायो हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह फाइ शाक हामनक फियाबै क्लागमनि हाइनि बाय लुकरक बेलायखि खापुरि दंमनि आमसायो ताबुले शाकनायनि शेपमानका हाकसाल थाना नांगलाक हिनै फियाबा तिप्रासरनि जोंजाल बिरमान सकमना नाइलिया हापांगो आसुकजाक बीजेपी IPFT बायापनि हापां बदल रक खक्सिनि रोजाक निसले रां गोबां सोबाय स्रामजाकमनि शाकहामनक फियाबा नकजाका बिसिस खायसेसे खन्याको शाकहामनक तेरेवै दंखा आसुक सिमिया शाखायनो तंमनि खतलनि सिमि जेंगि वार्डनि खतल शाकनायनि तंजानाय खतल टयलेट बेबां न हामया अंजाक गाहामके तांजाया जायखे तांजाया तांसालो RKS नि कक्साब खायजाकमनि आबनि बिसिंथिनो जत जोंजालनि कक्साना तंमनि फियाबा आमसायनि IPFT नि फान गोनां सय गुबै सामुं तांगिनै शाकनो वानसुनाय RKS नि चेयारमेन बरम गोनां MLA सिन्धु चन्द्र जमातिया कक सालायथानि फाइ मानजागलिया Tokmachunin Buskango, RKS ni Adong eba MDC Borong Gunang Sodagon Koloi Shaka. Shakhamnok Tangthani, Rang Beleke Monokzaka, Lukurok Puito Sawi, Tongmani, Kaham Sakham, Shemanka Amsayo Hini, Fiaba, Shakhamnok Tangthani, Belay Corruption Ke Tangzaka, Amsani MLA, IPFT Bodunishimi, Mung, Fiaba, BJP ni MLA Shikni, Kok Shutaka. Bela-bela kan hambai, joto press media rono, Aimanto Feni rono. Actually, ini थांनाय बिसिनि चिनि पाइथांनि RKS मिटिं दंमानि तो थांनाय बिसो त फाइमालिया थांनाय बिसिनि जे पाइथांनि RKS मिटिं जों मसल कदाल बिसि कदालन माखलायखा दिनै 9 तारिख जानुवारि 2023 दिनै चिनि अम्पि कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरनि कायसा RKS मिटिं आथुजाका अ मिटिंनि चेयारमेन खा आमचाइनि चिनि बरम गोनां MLA सिन्धु चन्द्र जमातिया তাই তিনি অরনি CSC ni যে ইনচার্জ দনাই ডক্টর অমিত সেক্রেটারি তাই যত অঙ্কে মেম্বার আং সাকবাই মর মেম্বার DWS ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট PWD ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার যিনি আমচাইনি SDPO পর্যন্ত মর মেম্বার এন্ড যিনি নো মিটিং গো जों दिनै मिटिं आसुफ्रम दिनै अरनि चेयारमेन बरम गोनां जे RKS कमिटिनि जे चेयारमेन आइसक पालिया बरम गोनां MLA बुनि लगे लगे PWD नि जत कर्मचारी बा रिप्रेजेंटेटिव बा SDO पार्सपन आइसक पालिया ताई अन्यान्य दप्तरनि जतनो प्रेजेंट दङ एन्ड अ जे हस्पिटल कदाल RKS मिटिंग नि बिसिंगै जों दिनै भिजिट खायनायखा कमप्लिटली नै जे कायसा अक्टमा आवैमुं ताबुक चलि दङ थांनाय कयदिन सिगांनो दिनै राज्यनि मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहा दिनै भिजिट खायै इनग्रेशन बो खायथांखा अथच जों दिनै अम्पि हस्पिटल कदालमा खायनि जतनो दंखलाय दङ खुसिं बायजाक गैयाबा दिनै RKS मिटिं नि बिसिंथै अ हस्पिटलाव भिजिट खायनाय माने बेलायनो वानमा सिंचो जागा और जे बिल्डिंग नि क्वालिटी बिल्डिंग नि जे कंस्ट्रक्शन प्रत्येकटा वार्ड नि रूम डॉक्टर नि रूम लैट्रिन बाथरूम वानमा सिंचा आइसे आनी उनकलगता हस्पिटल नि क्वार्टर दङ जों हस्पिटल नि जे क्वार्टर कतालन जों 5,000 अ हस्पिटल क्वार्टर नि जे एंट्रेंस और मुगि माना दगानि हाइट दिनै बत किसा हाइट कम ताई खर्च चिन डॉक्टर दङ डॉक्टर सद जे बफायगर बहुत दिनै कंस्ट्रक्शन नि क्वालिटी उमाइके खायजागो जागा एंड ऑल जे ओवरऑल प्रोजेक्ट नि कॉस्ट उनका अराउंड 7 कोटी 25 लक्ष 13,631 टाका नि अबो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट दिनै जों जे नुखा लेट्रिन आचु खांका लेट्रिन खिरक सुना बागै पाइप सगिया दगार स्रामजाक फियाबा दगानि तला कारासा गेप डॉक्टर नि रूम बाय पेशेंट नि रूम नि कोनो कॉम्बिनेशन करे
তাক পর্যন্ত প্রজেক্টনি কোনো লেআউট সানমানি जोंनो याफारिया एंड सबसे वानमा सिक्सा तिरिनि आरकेएस मीटिंग चेयरमैन स्वयं ब सफाया फाइया साइमानो ब फाइया एवं पीडब्लिउडी डिपार्टमेंट और सामुनो खायो बरगतिनर फाइया हॉस्पिटल ड्रेनेज जे खलाइका और ड्रेनेज सिस्टम खलाइका हॉस्पिटल उंगलोक 4-5 परिवार दङ बरंनि नक साखाथि ड्रेन लां थाका लामानि कोनो व्यवस्था करे अरनि 4-5 परिवार बहायनो जागा ताबो लामा थांना फैना असुबिदा तखा नक चारटिसि ड्रेन हॉस्पिटल ड्रेन एंड अ हॉस्पिटल न जिनि हैंड ओवर बुखायनार मतो परिबेश करे प्रत्येकटा डॉक्टरनि रूम जों तिनि चेक खायका लेट्रिन बाथरूम प्रत्येकटा এই যে তাবো সিমেন্ট প্লাস্টার রিজাক অ প্লাস্টার তাক পর্যন্ত কমপ্লিট প্লাস্টারিয়া খিলি রহাইনে তকাকে হাবি থাঙো রয় রয়কে গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং তুই গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং দিনো জায়গা কাহামকে জানলা রক নাইয়া ইলেকট্রিক বুট नि কোনো অব ব্যবস্থা করে দগার দङ হ্যান্ডেল করে চিটকারি করে उमाहिके तीनों जगह करप्शन जाक ये करप्शन माध्यमे तीनों अब बिल्डिंग आनकमप्लीट जाक 7 कोटी टाकानि प्रोजेक्ट नि अजे बिल्डिंग हॉस्पिटल कथा अथच राज्यनि बर्तमान मुख्यमंत्री किछुदिन आगे नगनो उद्बोधन खाइथाङो अथच जगह कोनो सामं कमप्लीट या जोंखौ वानसगै तंखारो हॉस्पिटल कताल मांखाबा ताबुले रोगी रक नायजांनानि सुबिदा चिनाय तंनानि सुबिदा चिनाय अर डॉक्टर बायनो कुसु तंनानि কাহাম নংছিনাই হেনে ওয়ান সময় অথচ অর ফাইনা মানে এমন কোনো হসপিটালনি পরিবেশ করে অ হসপিটাল রোগীন তনানিব পরিবেশ করে ডক্টর কোয়ার্টার ফাই তনাব পরিবেশ করে ইমার্জেন্সি রোগী তুই ফাইকাঙ্কায় যদি বো র্যাম টিকলাংনা হাঙ্কাকায় অমুসুক জরা সিরিং তকা অথচ প্ল্যানিং নে মোতাবেক হাঙ্কাকায় অর প্ল্যানিং নে মোতাবেক হাঙ্কায় আয়াং তিনো রোগী ট্রলি বাইতলাংনাই ইমার্জেন্সি রোগীন অথচ আয়াং সাকাতি রিতংখা সিরি আর সিরি সে অংশ জরাং তখা বে ডক্টর অঙ্কাকায় পাবলিক রংকে গং গংই চাকে মাথাंनाय এই অবস্থান তখা আজ অব টোটালি আনকমপ্লিট হসপিটাল অবন आं राज्य सरकारनो कइनाय अ जे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन उमानो गाहाम के अबनो तरिगरि अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनानै दं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन माध्यमे न अबनो संशोधन खायै हैंड ओवर खायनानै दं যতদিন अब हॉस्पिटल कमप्लीट कंस्ट्रक्शन इन आसाक अब कोन मते हैंड ओवर नाय मांगला अब परिष्कार जों तिनि आरकेएस मीटिंग जों परिष्कार अब कक सालायका एंड और रिपोर्ट जिनि अरनि सेक्रेटारि हाई लेवल राज्य सरकारनि हाई लेवल हायर अथॉरिटी साकाव याफाव रहनांथुं आं तिनि अमा एकटा डिसिजन माना लायका सर आम चैनि एमएलए गरम गनां चिनि बीजेपी ने एमएलए सिंधु चंद्र जमाती अब तो आईपीएफटी अब तो बीजेपी से नाम मात्र से आईपीएफटी तो बीजेपी सारा भारत विश्व रेकर्ड विश्व ने कटर पार्टी विश्व ने कटर करप्शन पार्टी है बीजेपी पार्टी इनी परिष्कार और अम्पिने हॉस्पिटल और परिष्कार कासाई माकाइसे अ हॉस्पिटल नि आज क्वार्टर डॉक्टर ने जे क्वार्टर नाइ नाइ मांगपिली रक नाइ नाइ बिसिंग कोनो नाइ नाइ प्रत्येकटा जागा बेराय नाइ नाइ और ताम अवस्था अंका एन चिनि थाने रिपोर्ट दंगो अबने एस्टिमेट कपि दंगो अबने लेआउट नि डिटेल्स रिपोर्ट दंगो डीपीआर दंगो अब मेट नंग थाने मेडिया जारा तंगनाय जतन थाने जों या परिमा आमसु प्रोजेक्ट कटन अमसिके अ जागा गोटाला खाइका अरनि एमएलए नि माध्यमे अरनि अफिसार्स नि माध्यमे अब परिष्कार स्राय स्राय अ जे अर हाई नुखांकेन प्र्याक्टिकल अ जागा बिस खाइकेन परिष्कार नुजा हामी अब बरं जारा बरं ठेकेदार बरंनि कन्ट्राक्टर बरंनि जत अफिसार्स तंनाय रग अब चिन्ता धरन मा खाइनाय अब कमप्लीट इंयासाक अब हैंडओवर खाइरिया आं अ जागा तंसाक अबनो कुनु मते अ जागा हैंडओवर खाइरिया कारण अ हॉस्पिटल रोगी काहामनि बागै फाइमानि चाय देरावै से अ जागानि माकी फिलनाय हाइसे अ हॉस्पिटल अमसुक पोजिशन दङ बिल्डिंग कटाल कंस्ट्रक्शन खाइजाक तैक्लाय दङ सात साखाते अब थुं तमानि कक दाबा वानामा सिंसाबलै आपने मीडिया संग आपने स्वयं और YTF long live! Long live! Long live! YTF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live!
Hanya 2023 mani pembakaran sungkap lek lain. Hanya 2023 mani sungkap pembakaran kap lek lain. Hanya 2023 mani sungkap pembakaran kap lek lain. Hanya 2023 mani sungkap pembakaran kap lek lain. Raja sungkap pembakaran bisi kita di pelan sam. Hanya 2023 mani pembakaran kap lek lain kita ko. Ayo loko. Pembakra ayo loko. Pembakra ayo loko. Pembakra ayo loko. Pembakaran bisi Raja kita di pelan sam. Pembakaran bisi Raja kita di pelan sam. Kau dengan sini dia. Cinta kelai, gua karena nembut marah. Last fight, sini baik, sini to fani baik, sini buruk to kemai sana jadi sini gua karena jadi itu ya. Oh itu. On baik sini last fight sini gua. Ano yang kematian sana no second to. Sini gua pre. Sana saya agak sulit sana. Gua karena tak nembut marah bro. Iya sih, hambai. Hambai, sini Tripura Mothani. Dua azumung bayi tingkini kaisa dot campaign file tunggu. Tahun hingga joto nugo sen bubagrani kopthai je Greater Tripura Land. Greater Tripura Land no khansa punungani bagai ebong Greater Tripura Land maya kaisini dofa kemai thangnai ni. जों वानसुंमानि बागै दिनै आजके और 200 250 नि एबाब जों दिनै बरफ दर रिलिक खाइ दङ केम्पेन खाइलाय दङ दिनै बुबाग्रानि कक खाइनो सग्रुनानि बागै नरक मुगै मानखाना आसु बरफ लाइन कलकमा बरफ जतबो लास्ट फाइट न हामजागै बुबाग्रानि ओ लास्ट फाइट नि बिसिंतै जों जत फाइट खाइनानि बागै रेडी एबं 39 मननि उङै जोंबो रेडी एबं जों आसा खायो बुबाग्रानि बिसिंखौ जों ग्रेटार ट्रिपुरा लेन्ड माननाय एबं कन्स्टिटिउशनेल सल्युशन होनाय हामबाय Greater Tripura Land ni kok lai dong. Belaka hambai dinio जों टाउन होनबा जों खानसा नांगौ यूनिटी नांगौ और खानसानि बिसिंथिनो जोंनि ग्रेटार ट्रिपुरा लेन्ड माननायनि जों आसा खालायो आबोनि बागै जोंनो ते केबो कासुगै मांगला जोंनि ग्रेटार ट्रिपुरा लेन्ड केबो कासुगै मांगला जों जत खानसा यूनिटी जोंनि अर टीम प्रेसिडेंट दङ एवं जोंनि अर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट दङ जोंनि सिनियर लिडार दङ ते जोंनि अर जत जे लिडार दंनाय ब्राउननि उद्योगे तिनी जे हाम्मा खालायै तिनी दूर टू दूर कैंपेन खालामनानै अबश्य सक्सेस होने वानसुगो एवं जत बरक तिनी वानसुगनाय जे हे त्रिपुरा मथा तिनी 39 मनगो केबनो जों तामिना तिनी ग्रेटार ट्रिपुरा लेन्ड कासुगै मांगला एवं तिनी अ थानसानो केबो कासुगै मांगला होनना आं आसा खालायो एवं तिनी 39 मननो केबो कासुगै मांगला एवं बुबाग्रा तिनी अ 39 मननो जों आसा खालायो तिनी बुबाग्रानो जों गिफ्ट हिसाबै जों गय माननाय সমালোচনা আমরা তীব্রতার সাথে করব না একটা পুরো দিচ্ছি না ওই সামনে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজেপিতে তীব্রতা একটা ও সবাই মিলে আওয়াজ তোলো বুবাগুরা লং লং বাবুর মন্তব্যকে আমরা তো না সুদীপ বাবুর করব সংগ্রাম করব এবার বুতে বুবাকরা লড়াই করব সংগ্রাম ওই গ্রেটার ট্রিপুরা ল্যান্ড সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই ঠান্ডা নিয়ে সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই গতকাল গ্রেটার ট্রিপুরা ল্যান্ড সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার ওই কত ওই করে করে বুবাকরা ওই রাস্তাঘাটে বুবাকরা ওই গ্রেটার ট্রিপুরা ল্যান্ড সুদীপ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার बगा खादुमुं रेली फुनुक जाक माने कलाइथा बेलाय बेलाय हामबाय
ত্রিপুরা মথানে বাখাতে জরা কক সুন্দর যত্ন হামবাই জানাবো তিনি जों রেলি খাইমানি প্রটেস্ট রেলি আবো এই প্রটেস্ট রেলি খাইমানি অর্থ অঙ্কা অঙ্কা আবনো ভারতবর্ষে একটা গণতান্ত্রিক দেশ যে কোনো বরণের রাজনীতি খাইজানোর অধিকার দङ কিন্তু কুরিসি কুমন্তব্য খানানি আবো বেলায় চাইয়া মিয়া কংগ্রেসনি এমএলএ প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেসনি মিটিংয়ে কক সানানি থামপুরু যে ত্রিপুরা মথানি বিরুদ্ধে বা যেটা ত্রিপুরালেন বিরুদ্ধে সেজাই কক সামানি আবো जों তিনি অত্যন্তভাবে আবো সেজাই কক সাবো কারণ ভারতবর্ষে একটা সংবিধানী বিশৃঙ্খল চলিও ত্রিপুরা মথা তিনি সংবিধানী বহির্ভূত কোনো দাবি जों সানিয়া সংবিধান পরিষ্কার সুযোগ দङ 1 এবং 2 ধারাগো পরিষ্কার যে কোনো রাজ্য গঠন খাইজানানি অধিকার দङ দাবি খাইনানি অধিকার দङ এই হিসাবে তিনি চিনি বোবাগারা নখরই ত্রিপুরা সনে মোথাंनानि बागै थानसानि खाइनानि बागै थानसा खाइनानि बागै ত্রিপুরা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সানबानि কিন্তু তিনি আরো जों তিনি খুঁটাই কালাইও সাতাই কালাইও কিছুদিন আগে বরমগানাং সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেসনি পক্ষ অঙ্গি শাখা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানাनि बागै अब কোনো অযৌক্তিক গিয়া अब কোনো অসাংবিধানিক গিয়া যে সেই জায়গাতে তিনি হঠাৎ খাই মিয়া বাহিকে अब মন্তব্য খাইকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকি अब ইমোশনাল গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকি अब সিজনাল আইপিএফ তেরো খাইকা মোর থাঙ্কা তাবো সামনে 2023 বিধানসভা পাইখা ইনকে নাকি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কামাই থানাই আমো তারা পুরুষি মন্তব্য খামেন বাই जों তিনি अब সেলেঙै তিনি বিক্ষোভ মিছিল খাইকা শুধু তিনি আরো जों পাটা উল্টাকে जों অনেক মানো আসক যদি স্বচ্ছ রাজনীতি খাইনাই বড় রক হিংখাই কংগ্রেস যদি সত্যিকার স্বচ্ছ রাজনীতি খাই হিংখাই তিনি পাতা উল্টে কক কিছু সাতুক 2009 সাল তৎকালীন লোকসভা নির্বাচন শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন নানি নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই nakatrenai lama nakalama renai chini hano tangrenai jenta gai dola tongai Mohai no sini di pasar banyak juga, jauh tahu tancangnya kayak party baca di kantor kayak sini mantai shoptai everything we lost everything jeng deprive lagi and since 70 years 70 বছর নিছিমি jeng thungjang itu so 70 বছর যে thungjang mani abo we now experience jeng tabu saima kabuk tobugi joto neta no phayo kogribo but they never fulfill our demands and they only take votes before election before election siang phayo rang 500 ribu 1000 ribu 5000 rang 10000 ribu highest 10,000 jartino rang ikene before election and that money obviously nang nangi tong you are needy person needy family so what will happen nang apno khorcho khai pane nogo chanai je kono sam khai and later on nini psychologically bokor ko phane je ano rang 10000 mane output mari so nang bono potika and nang budi ma bane bo MLA sinai nang budi ma bane bo montri sa sinai and after become MLA montri they will never come back in your community but kundin phaigla this is the culture this is the reality of the present situation of politics in India amon ngi for this reason another thang I voted area now I am NDC
Everybody knows how much I roam here and there, what I'm doing now, how I working. Everybody knows. Till today, I never regret people. Till today, I never কোন সম্পন্ন বড় না অবক্ষয় কিবিয়া so I want answer because I'm the warrior anka all of volunteer I want to work as a volunteer not as a like a politician and I am not expert politician I don't like politicians বুঝি না ইংলিশ মানে না I know I'm baga English মানে মোটামুটি কিছু মাসা তুমি ফ্যামিলি বানো বুঝি and I hope belai no khanago ni husband on a kibi lang taka very unfortunate but you will find out again one nice couple nini location ka borman kine ani kaisa ata bises tong amre break hain amre nini bagi ani suri nini khorsa log ka mantu ni family saja sung saja and I'm always here I'm always there for you whatever you need, whatever the problems you face come in your family, please inform through our workers, through our warriors. Like Ramdin, he's one of my best brother. He is one of famous singer also. I love him. Please inform him whatever you the problem is facing in your family. Nan problem ay rin raw. Nan problem. Please try to inform him. I will obviously. Sure. Oh. In raw ay kapit raw. In raw ay kam. Bias mani ko mabaw ada baro ay baw di anik asra lauta. Himat ko mata kam laro. Taklay. Tawaya. Information taklay laro. moto yung nai. Bubagra rengpa. Bono saka. Bono no bujir nai. Okay. And I want to tam sanay ang দল জনজাতিদের জন্য 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরাল্যান্ড সব এক স্লোগান ক্ষমতায় বসেছে ত্রিপুরাল্যান্ড শেষ এখন আবার নতুন আরেকটা সংযোজন শব্দ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লাভবান হবেন রাজনৈতিক দিক দিয়ে কি লাভবান হবেন আসল সমস্যা সমাধানে কেউই নেই আজও গ্রাম পাহাড়ে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় জলের সমস্যা যেই সমস্ত দল আঞ্চলিক হোক আর যে কোনো দলই হোক তারা যদি লড়াই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয় আমরা সুনিশ্চিত করব আপনারা করবেন যাতে তাদের ডাব্বাটা আগামী নির্বাচনে খালি যায় ইভিএম তাদের পক্ষে কোনো মানুষ যেন ভোট না দেয় সেটা সুনিশ্চিত করবে পয়লানি যতন কুলুঙ্কা সবাইকে ধন্যবাদ আমি গতকাল হঠাৎ করে একটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি দেখেছিলাম আমাদের এই রাজ্যে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেসের একজন এমএলএ উনি যে আমাদের টিপ্রামথা এবং আমাদের সুপ্রিমো আমাদের মহারাজার উপর যে মন্তব্য করেছেন এবং আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এর দাবি নিয়ে যে উনি উত্থাপন করেছেন এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আপনাদের কাছে কিছু প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার বিরোধিতা করি না আমি যথেষ্ট সম্মান করি আমাদের মাননীয় সুধীর ভাই বর্মন জিকে কিন্তু কালকে উনি দুঃখের সহিত যে কথাটুকু বলেছেন বা কালকে উনি যে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস যখন এই রাজ্যে সরকার গঠন করেছিল তখন তাদের পাশেই রাজ্যের কোনো না কোনো একটা আঞ্চলিক পার্টি ছিল তারপরে এটাও আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার বর্তমান যে রাজ্য সরকার বিজেপি যখন 2018 বিধানসভার আগে একটা স্লোগান তুলেছিল যে
চলো পাল্টাই। তখন আমাদের প্রয়াত মাননীয় মন্ত্রী NC দেববর্মা মহোদয় ছিলেন IPFTর সুপ্রিমো হিসাবে, এবং উনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এই রাজ্যে আমাদের তিপ্রাসা জাতিকে যদি মুক্তি দিতে হয় বা সেফ সিকিউরিটি দিতে হয়, তাহলে আমাদের স্টেট সেপারেট ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই বা রাস্তা নেই। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তখন এই 2018 বিধানসভার সময় এই বিজেপি দল তাদের সাথে একটা অ্যালায়েন্স হিসাবে বা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে একটা সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু সরকার গঠন করার পরেও যেই প্রতিশ্রুতিটা IPFT-কে দিয়েছিলেন এই বিজেপি সরকার, তার 1% ওনারা দাবি বা ওনাদের যে দাবি ছিল IPFT-র সেটা তারা রক্ষা করেনি। তো আমার এখানে প্রশ্ন একটাই সুদীপ বাবুর কাছে, যখন 2018-তে বিজেপি সরকার যখন গঠন করেছিল এই রাজ্যে, আপনি তখন কি কংগ্রেস ছিলেন? আপনি তো একজন বিজেপির একজন বরিষ্ঠ নেতা হিসাবে আপনি নিজেকে প্রমাণ দিয়ে আপনাকে এই রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তো তখন কি আপনি এই ভুলের কথা আপনি স্বীকার করতে পারেন না? কি আজব! তখন কি আপনি বলতে পারে না যে এই NC দেববর্মা এই IPFT দল যে স্টেট সেপারেট চেয়েছিলেন এই দাবিগুলা সবকিছুই নাকি অসাংবিধানিক? তখন আপনি বললেন না কেন? আপনি বললেন না কেন সুদীপ বাবু? আপনি বলছেন এই আঞ্চলিক পার্টি যদি এককভাবে লড়াই করার জন্য যদি সিদ্ধান্ত নেই, আমরা বা আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে আগামী 2023 বিধানসভাতে তাদের দাব্বা খালি হয়ে যাক, EVM মেশিন তাদের পক্ষে দাব্বা খালি করে দেবে। সুদীপ বাবু, আমি আপনাদের কাছে আবার প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই, যদি আপনাদের আপনার প্রাক্তন নেতা যে বিপ্লব বাবু বলেছিলেন হেডান, আপনার যদি হেডান থাকে, আপনার কংগ্রেসে যদি হেডান থাকে, আপনারা লড়েন, এককভাবে লড়েন, বিভিন্ন প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে আপনি কেন বলছেন আমরা কংগ্রেস সরকার গড়তে যাচ্ছি? কিন্তু আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় কিভাবে আপনি কংগ্রেস সরকার গঠন করবেন, আপনি তো ছিলেন এই 5 বছরের মধ্যে একটা বিজেপির একটা মন্ত্রী রয়েছিলেন, আপনি মন্ত্রীতে আপনি ছিলেন, একটা বিফল সরকারের মধ্যে আপনি ইনভলভ ছিলেন। এখন কংগ্রেসে পরিণত হওয়ার পরে আপনি বলছেন কংগ্রেস একটা সরকার গঠন করব, কিন্তু মানুষ এই রাজ্যের জনসাধারণ আপনাকে যদি যখন প্রশ্ন করে কিভাবে কংগ্রেস সরকার গঠন করা সম্ভব, আপনার কাছে তো একটাই উত্তর পাওয়া যায়, এই মথা টিপরা মথা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের দল আমাদের সাথে অ্যালায়েন্স হয়ে যাবে এবং কিছু আপনার কংগ্রেসের যারা চামচাগিরি করছেন, নেতাগিরি করছেন, আজকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছেন, অজুহাত প্রচার করছেন নাকি মহারাজ এবং ওনার পার্টি তীব্রামথা নাকি কংগ্রেসের সাথে অ্যালায়েন্স করছেন, সেই আশা নিয়েই তো আপনার এই বড় বড় কথা ছিল। কিন্তু আজকে আপনি যথেষ্ট বুঝতে পেরেছেন, আমি আশা রাখি, এবং আপনি যা বুঝেছেন বোঝার পরেই আপনি এই কথাটা বা এই মন্তব্য করেছেন যে সেই গ্রেটা টিট্রালেনকে আপনি
আজকে নিকৃষ্টভাবে প্রকাশ্যভাবে আপনি অন ক্যামেরার সামনে আপনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনাকে একটা কথা মনে করে দিতে চাই, যখন 1992 থেকে 1993 পর্যন্ত আপনার পিতা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের রাজমাতা তখন এমপি ছিলেন, তারই নেতৃত্বে আপনার পিতা এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই কথা কি আপনি ভুলে গেছেন? তখন এই রাজ্যে তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর জন্য আপনার কি চেতনা ছিল, এবং আপনার কংগ্রেস এই রাজ্যের যখন প্রথম কংগ্রেসের যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ওনার একটা স্লোগান আমি আপনাকে আবার মনে করে দিতে চাই, লাঙ্গল যার ভূমি তার। আপনার মনে আছে সুদীপ বাবু? আজকে আমরা নিজের অধিকারের জন্য, নিজের মৌলিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি, এটা পরিষ্কার। আপনাদেরকে জানার উচিত, বোঝার উচিত। আপনি এইসব ল্যাংবাজি রাজনৈতিকের কথা না বলে, যদি সাহস থাকে তাহলে একবার আমাদের তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর কি বেদনা, তাদের কি অসহায়, তাদের কি অসুবিধা, সেটা নিয়ে একবার চিন্তা করার চেষ্টা করুন সুদীপ বাবু, চেষ্টা করুন। এবং আপনাদের একটা কালচার, আপনাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, এই রাজ্যের সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো জাতীয় পার্টির একটা কালচার হয়ে গেছে। আপনারা মনে করছেন 1900 সেঞ্চুরি একটা রাজনৈতিক তখনের একটা তিপ্রাসার মনোভাব এখনো রয়ে গেছে এই রাজ্যেতে? নাই, এখন আর নেই। এখন 2023 এসে গেছে। এখন 2023-এর নতুন প্রজন্মের তিপ্রাসারা এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে। এটা আপনাকে জানা দরকার, আপনার চিন্তা করা তো দরকার। আপনাদেরকে ভাবা উচিত এই তিপ্রাসাদের বেদনা কি আছে, তার অন্তরে আগুনের মতো কেন দাউ দাউ জ্বলছে, কিসের জন্য? আর আপনারা সেই সরল বিশ্বাসী একটা জাতিগোষ্ঠীর একটা আন্দোলনকে খর্ব করে আপনারা মনে করছেন ক্ষমতায় আসতে পারবেন, এবং আপনার যে কালচার, আপনাদের যে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে রাজ্যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৈরি হয়ে গেছে, ইলেকশনের সময় নাকি রাং পয়সা দিয়ে সব বিক্রি করে দিবে, তা যদি মনে করে থাকেন সুদীপ বাবু, ভুল, আপনাদের ভুল। আজকে আমাদের কাছে আমাদের মহারাজ আছে। এই মহারাজ, এই टाइगर जब तक जिंदा है हम तिप्रासा कभी भी हार नहीं मानेंगे। और ये भी याद रखो आप लोग, हमारा महाराज ये टाइगर आप लोगों की पास, आप लोगों के सामने, आप तो क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, ये बीजेपी सरकार के पास भी कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे हमारे महाराज। এটা আপনারা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখুন। আমি আর একটা কথা বলতে চাই লাস্টের দিকে, যে কে সুনিশ্চিত করবে আগামী 2023 বিধানসভাতে? আপনি বলেছেন তাদের পক্ষে যেন জনসাধারণ ভোট না দেয়, তাদের জন্য দাব্বা খালি হয়ে যাক। সময়ের অপেক্ষায় থাকুন, আরে কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। কার দাব্বা কে খালি করে দেখা যাবে। আপনিই তো বলেছিলেন কি বলেছিলেন, কত দানে কত চাল, দেখা যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আগামী 23 বিধানসভাতে এবং 23 বিধানসভার পরে আপনার মতো
এমএলএ কে মন্ত্রী বানানোর ক্ষমতা এই একটা আঞ্চলিক দল আপনি যাকে নিকৃষ্ট করেছেন, কটাক্ষ করেছেন, এই তিপ্রামথা আঞ্চলিক দল আপনার মতো একটা নেতাকে মন্ত্রী বানানোর ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে এই আঞ্চলিক দলের কাছে, এই তিপ্রামথার কাছে। যার কারণে সুদীপ বাবু, আমি আপনাকে অনুরোধ করে বলছি, যথেষ্ট সম্মান করি, আপনার এই কংগ্রেস সব ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে আসুন আমাদের সাথে, এই তিপ্রামথাতে আসুন। আপনাকে আমরা মন্ত্রীর কুর্সি যদি না দিতে পারি, মন্ত্রীর কুর্সি যদি না দিতে পারি, আপনি মনে রাখবেন এবং লিখে রাখুন। কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার এই কংগ্রেস, এই বিজেপি, এই তৃণমূল, সিপিআইএম, এই ল্যাংবাজি রাজনৈতিক ত্যাগ করে আসুন আমাদের কাছে এবং আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে সাপোর্ট করুন। আপনাকে আমরা 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনের 1 মাসের মধ্যে আপনাকে আমরা এই রাজ্যের একটা বরিষ্ঠ নেতা এবং এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চেয়ার আপনাকে আমরা দেব এবং আপনার জন্য আমরা তৈরি রাখব। যদি আপনি চিন্তাধারা করে দেখুন এবং এই সিদ্ধান্ত যদি আপনি গ্রহণ করেন, আপনি মনে করবেন না এই তিপ্রামথা আপনাদের চামচাগিরি করবে। আপনার কংগ্রেস তো কি, আপনার চামচা তো কি। আমি বলতে চাই, এখানে যারা বিজেপি করেছেন এই রাজ্যেতে, কিছুদিন আগে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিছু নিউজ মিডিয়া ওনাকে একটা আখ্যা দিয়েছিলেন মাকাল ফল বলে, যাক আমি সেটা বলবো না। উনি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন নাকি এই তিপ্রামথা আগাগোড়ি নেই, তাদের কোনো পদ নেই, এই বিজেপির সাথে আসতে হবে। বিপ্লব বাবু, আমি আপনাকেও আজকে জানান দিতে চাই, আপনি কি আপনার সুপ্রিমো अमित शाह, मोदी जी, हम आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। आज 2018 विधानसभा चुनाव के पहले आपने एक वचन दिया था ये त्रिपुरावासी को, एक बात कहा, आपको मानिक चाहिए ना हीरा चाहिए, लेकिन आपका आवाज पर हम लोग सब आवाज उठाया, साथ दिया आपको। ये त्रिपुरावासी ने कहा हमको मानिक नहीं चाहिए मोदी जी, हमको हीरा चाहिए। लेकिन आपने किया क्या मोदी जी? आपने जो हीरा का नाम लेके, हीरा दिखा के हम लोग को हीरा के बावजूद आप लोग हीरा के अलावा आप हमें त्रिपुरावासी को जो कोयला थमाया था, ये याद रखो। ये 2023 विधानसभा इलेक्शन जो चुनाव आने वाला है, इसमें हम त्रिपुरावासी भी बहुत जानकारी रखता है आपके लिए, आपका बारे में। तो इसलिए हम बोलना चाहता हूं, काफी दिनों से हम सुना है, बचपन से सुना है, आप चाय में काफी चर्चा किया हुआ है। तो हम त्रिपुरावासी होने के नाते आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस 2023 चुनाव के समय में हम त्रिपुरावासी पूरा तैयार होके रखा है। आपका चाय की कप में ये त्रिपुरावासी चाय के अलावा हम जहर देंगे, दिलवाएंगे आपको, आप याद रखो। और सुना है कुछ दिन पहले आप हमारा महाराज जी को बुलाकर आपने कहा 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, और क्या स्टेट काउंसिल ले लो। आपको क्या लगता है मोदी जी, हमारा महाराज हमारे लिए जो लड़ाई कर रहा है, हम त्रिपुरा से जो आवाज उठा रहा है, क्या हम लोग झुक जाएंगे? आपके पेशा पर हम लोग बिक जाएंगे, बिक देंगे अपने आप को? नहीं, अगर ये सोचा तो गलत सोचा आप लोग। अगर आप लोग भलाई चाहते हैं हम त्रिपुरा के लिए,
जनजाति के लिए अगर अच्छा सोचता है तो हमारा महाराष्ट्र को बुलाइए, आप लोग बोल दीजिए, पूछिए इनको क्या चाहते हो आप लोग, हम लोग देने के लिए तैयार है, ये बोलो, तब हम त्रिपुरा अपने आप आपसे आपका ऊपर फिर विश्वास रखने की कोशिश करेंगे। और नहीं, आप लोग सोचा होगा ये त्रिपुरा मोथा, ये महाराष्ट्र, ये त्रिपुरा लोग अपना सिर झुका लेंगे आपका पैसा का लालच में। अगर ऐसा है, ऐसा सोच से आप लोगों का मन में ऐसा विचार है, ये गलत है। हम याद दिलाना चाहता हूं और आपको एक चुनौती देना चाहता हूं मोदी जी और अमित शाह जी, 2023 विधानसभा चुनाव के बाद, एक हफ्ते के बाद अगर ये आपका बीजेपी, त्रिपुरा का बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी अगर त्रिपुरा मोथा के पास घुटना तक नहीं किया ना, त्रिपुरा मोथा के पास आपका बीजेपी पार्टी ये त्रिपुरा में आके घुटना टेकने पड़ेगा और पड़ते रहेगा। ये याद रखो, ये वादा रहा आपसे। अगर आपका सोच विचार में जनजातियों के लिए कुछ है तो बुलाइए, अब तक समय है, बुलाइए हमारा महाराज को, बुलाइए त्रिपुरा लीडर को, आप लोगों को क्या चाहिए। और हमारा मांग तो हमेशा हम लोग आपका सामने रखते हुए हम बात करता है, हम आंदोलन करता है कि हम लोग को ग्रेटर त्रिपुरा चाहिए। दे दो, दे दो, इसमें क्या तकलीफ है आप लोग। ये तो हम संवैधानिक के अंदर से जो आईन है, जो कानून बनाया हुआ है भारत सरकार ने, उसी का माफी हम लोग मांगता है और हमारा मांग को आप पूरा करने का आपका दायित्व बनता है मोदी जी। এবং শেষ পর্যন্ত আমি এটাই বলতে চাই, আবারও মনে করে দিতে চাই আমাদের কংগ্রেসের এমএলএ সুদীপ বাবুর কাছে, দেখা যাক, দেখা হবে আগামী কিছুদিনের পরেই, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নাকি ইলেকশন ডিক্লেয়ার দিতে চলছে। দেখা যাবে তখন কত দানে কি চাউল বার হয়, কত দানে কত চাউল তৈরি হয় দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে বারবার বলছি, আপনাদের এই ল্যাংবাজি রাজনৈতিক ত্যাগ করুন। আমি যথেষ্ট সৎসম্মানে আপনাকে বলছি, সুদীপ বাবু আসুন আমাদের কাছে, এই ত্রিপুরা মথাতে এসে আপনি যোগদান করুন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আপনি বলুন গ্রেটার ত্রিপুরা দিতে হবে, আপনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার মন্ত্রিসভা চেয়ার আপনার জন্য আমরা তৈরি করে দেব, এটা একেবারে পরিষ্কার। ধন্যবাদ। খুলুমকা যতনা। हाफां नायकल सोलायजाखा लोगो आदं रक हियाबा सोलायजालिया और रांचा खानी बुसा त्रिपुरा सरकनि गोपालगिरमानि कथमा रक जरा सोलायजाखा मर सोलायजाखा डिजिटल इंडिया अंखा हियाबा सोलायजालिया और रांचा खानी बुसा त्रिपुरा सरकनि बिरमान जोंजोंनि कथमा रक गोजाम याक्षि हाफां बिसिनि चिबा चालांखा आबो बीजेपी आईपीएफटी प्राइभनि हाफां बिसिंबा कांनाय तंखा तामो याक्षि हाफां तामो रामनि हाफां मुंसा मादिया और हानि बुसारक ताबुनि हास्ते हाफां एबा बीजेपी हाफां प्रति गरे सुशासन खालाय दंगो फियाबा 59 पेसार थरबाय खबजाक सालका आन्दोलन छरा जयापा बारि विलेज बोसोर सुशासन मानखा सराय माखलि कासय फायका थांफाय खायजोंनाय लामानि सिबि जेंगै नोंजोंनाय दै जों फेरानि सेब मुंसा सेब मानलिया त्रिपुरा सानखौनि लोकरक नोंजोंनाय दै खंना हिंगिबो हाकसाल हिबै थांगै दै खंना नांगौ बाक्साके दै हामिया मानगै सात हामियाबो ओंखा जरा थगै न
नायनादी चीनी मांगलियो तीव्र शांति लोकरक मुसक जोराटे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ने कहम बथाई मानखा Meha sorkan ni, Di mana? maya boleh nak boleh sebenar ke boleh? Bino. Buinuk di nutong ni, bata de mai, Mayo batal. bata mayo ne, misal ke mai bata le, Ye, ben sak mayo mana? aku yung kena piwa masih 2000 ke mai ni mak kau 2000 de ke menung mai, ya saya Ibu mai pai tum ni. nung mayo ne, Wala. ke tak ni nung le bon nak boleh bui thang ding ke nung le bertong pinai, Sia. ni jaga kerui, ke tu le beri ke nung le, Ben kau nu kau khai tu. kan bui kaya ke le nung le pras ses kha. Tidak. Kena सरकार पर सापन आई जाते नौना नौ दाबी दुआ नौ मुहामैया Maya. के आं चिंता के नेमी bon ini नौले बुई थांदे के नुले मा थांना के नुले ब्रो तंग जाय फिनाय नुले ता Sia. के नौनि खाले जांले नुले साफाय दे माय Maya ni. साफाय बो मैया Ku. के Orang jora si. अबो जरा के नौ बो मैया नुले ताले सरकार थिले कमा सेंजाय फिनाय Sia ke. Nong dor. Mai ni dor ga. नौ दरगार तारपरे से नौ Saya kau baru sok pai ni nawo. Ang kau mela mai ni daro. आरो असुबिदा तो मिनि नि तो Oh, kasi na thang mayang. बुरचु बयस Ma, kau le pai tu ne. क्या आयु ने बयस लेम से आला ता Sama ya ne buyar le. ओमो सत्तर का थांगे ब्रेके तुई खमाय ने तुइसा से नहीं कले ayo ni mungke Kono batu na ke. ono botir ya parang ke mbo je para के तुइले 200 पुर ने साल से ब्रेके न खमाय ने नुसे खमाया तोंजा मिसे बुनी नो Tu me ne je. के नौला ता सरकार थिलेक माकसे मा सेंफि ने ने रे नौला नो दे माइम चो मा माइम चो No bai tu di dia no. election sekang le nungno yong abur nai tuir nei no ne sa member chairman sa U bora no. Asta bu khop ti na mi. oh Wai si pu ti bu ye sarau ya. ini reson ka le tong maja reson ka le Kau ni mana ke? दुई टेका मा Oh ah. Onro ke. Dipel nai. Khop tha. BPL na asa reson ka tong ne acha ke ta nung le nok main chung mi Ke mai mem tu. tong factory ba ke trek ma Mai ya ke ma ke mi nai. ke ta ek baran ni nok kris ne Roi bai no tum ba. सरकार pa re sile ke santona ban phie da nong no nei phaiya bu nis kang le phai pio ta bu ni ga phai phaiya ne le pe ke Bu ke bro snio. bu snio Bu le pe da ke pai ha na. pai ha acha acha आम चाहिँ एमएलए गरम गराङ चाहिँ बीजेपी ने एमएलए सिंधु चंद्र जमाती अब तो आईपीएफ थी अब तो बीजेपी से नाम मात्र से आईपीएफ थी वो तो बीजेपी सारा भारत नो विश्व रिकॉर्ड तोकमाती मुशी शालबरो फियाबा बीजेपी पांदा खाइब्रुम नो सबका साथ सबका विकास सबका विकास सबका प्रयास स्लोगन निरानी कोरोया
স্লোগান জেসে নিহিতঙ্গো আশিংল বিশিঙ্গ হায়নি কটর পার্টি বিজেপি রাংসা থানি কেসেকেরিং বাই কবুলজাক হিনি লুকুরনি খুখুগো কাসাউইতঙ্গো সালব্রুমন অবহাইনো মাংপ্লি কাছে ফেকা সরাই সরাই গুমতি হাংকর বে খবজাক অম্পি নগর তংবা অম্পি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সালগিজা সিকাং আমসাইও হাস্তিনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ফাই শাক হামনক ফিয়াগৈ ক্লাংমানি হাইনি বাই লুকরক বেলাইকে খাপুরি তংমানি আমসাইও তাবুলে শাকনাইনি শেপ মানকা হাকসাল থানা নাংলাক হিनै ফিয়াবা ত্রিপুরাসরनि जोंजाल बिरमान सकमना नाइलिया हापांगो आसुकजाक बीजेपी आईपीएफ ति बायातनि हापां बदल रक खक्सिनि रजाक निसले रां गोबां सोबाय स्रामजाकमनि साखामनक फियाबा नकजाका बीसी खायसे खन्याको साखामनक तेरेवि तंखा आसुक सिमिया साखायनो तंमनि खतलनि सिमि जेंगि वार्डनि खतल साखनायनि तंजानाय खतल टयलेट बेबां न हानिया अंजाक गाहामके तांजाया जायखे तांजाया तांगसालो आरकेएस नि ककसाब खायजाकमनि आबनि बिसिंथिनो जत जोंजालनि कक साना तंमनि फियाबा आमसायनि आईपीएफ नि फान गोनां सय गुबै सामुं तांहिनै साकनो वानसुकनाय आरकेएस नि चेयारमेन बरम गोनां एमएलए सिन्धु चन्द्र जमातिया कक सालायथानि फाइ मानजाकलिया बक्तमाचुनि बसकांगो आरकेएस नि आदं एबा एमडीसी बरम गोनां सदागर कलय साका साखामनक तांथानि रां बेलेके मनकजाखा लुकुरक पुइतो जावै तंमनि गाहाम साखाम शेममानका आमसायो हिनै फियाबा साखामनक तांथानि बेलाय करापसन के तांजाखा आमसानि एमएलए आईपीएफ ति बदनि सिमि मुं फियाबा बीजेपी नि एमएलए से हिनै कक सिलजाखा बेले बेले कन हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो फाइमानद फेनि रनो एक्चुअली दिनै थांनाय बिसिनि जिनि पाइथांनि आरकेएस मीटिंग तंमानि तो थांनाय बिसुत थाइमालिया थांनाय बिसिनि जे पाइथांनि आरकेएस मीटिंग जों फसल कदाल बिसि कदाल माखलायखा दिनै 9 तारिख जानुवारि 2023 दिनै जिनि अम्पि कम्युनिटी हेल्थ सेंटरनि कायसा आरकेएस मीटिंग आजुजाका अ मीटिंगनि चेयारमैन खा आमचाइनि जिनि बरम गोनां एमएलए सिन्धु चन्द्र जमातिया ताई जिनि अरनि सीएससी जे इंचार्ज तंनाय डॉक्टर अमित सेक्रेटारि ताई जत अंके मेम्बर आं साकबाय दङ मेम्बर डब्ल्यूएस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिनि आमचाइनि एसडीपीओ जत मेम्बर एंड जिनि मीटिंग जों दिनै मीटिंग आसुप्र जिनि अरनि चेयारमैन बरम गोनां जे आरकेएस कमिटिनि जे चेयारमैन आइसक पैलिया बरम गोनां एमएलए बुनि लगे लगे पीडब्ल्यूडी नि जत कर्मचारी बा रिप्रेजेंटेटिव बा एसडीओ पार्सपन आइसक पैलिया ताई अन्यान्य दप्तरनि जतनो प्रेजेंट दङ एंड अ जे हॉस्पिटल कदाल आरकेएस मीटिंग नि बिसिंगै जों दिनै विजिट खायनायखा कमप्लिटली नै जे कायसा बक्तमा आवैमुं दाबुक चलि दङ थांनाय कयदिन सिगांनो दिनै राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बजिनियर विजिट खायै इनग्रेशन बो खाय थांगा अथच जों दिनै अम्पि हॉस्पिटल कदालमा खायनि जतनो दंखलाय दङ खुसिं बायजाक गैयाबा दिनै आरकेएस मीटिंग नि बिसिंथै अ हॉस्पिटल विजिट खायनाय माने बेलायनो वानामा सिंजो जागा और जे बिल्डिंग नि क्वालिटी बिल्डिंग नि जे कंस्ट्रक्शन प्रत्येकटा वार्ड नि रूम डॉक्टर नि रूम लैट्रिन बाथरूम वानामा सिंसा हाइसे आनी उनकलगता हॉस्पिटल नि क्वार्टर दङ जों हॉस्पिटल नि जे क्वार्टर कतालन जों फाइबा साजाक अ हॉस्पिटल क्वार्टर नि जे एंट्रेंस और नुगिमाना दगानि हाइट दिनै बत किसा हाइट कम ताई खरसासिन डॉक्टर दङ डॉक्टर सदजित बफायगर बहुत दिनै कंस्ट्रक्शन नि क्वालिटी उमाइके खायजागो जागा एंड ऑल जे ओवरऑल प्रोजेक्ट नि कॉस्ट उनका अराउंड 7 कोटी 25 लक्ष 13,631 टाका नि अब प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट दिनै जों जे नुखा लेट्रिन आचु खांका लेट्रिन खिरक सुना बागै पाइप सगिया दगार स्रामजाक फियाबा दगानि तला कारासाके डॉक्टर नि रूम बाय पेशेंट नि रूम नि कोनो कॉम्बिनेशन करे ताक पर्यंत प्रोजेक्ट नि कोनो लेआउट सान माने जोंनो याफारिया एंड सब जवानमा सिंजा तिरिनि आरकेएस मीटिंग चेयरमैन स्वयं ब सपाया फाया साइमानो ब फाया एवं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सामुनो खायो बरगतिनर फाया हॉस्पिटल ड्रेनेज
যে খাইকা আর ড্রেন যে সিস্টেম খাইকা হসপিটালনি উংলক 4-5 পরিবার দङ বরংনি নক সাকাটি ড্রেন লাং থাকা লামানি কোনো ব্যবস্থা করে অরনি 4-5 পরিবার বহাইনো জায়গা তাবো লামা থানা ফাইনা অসুবিধা কথা নক 4টি ড্রেন হসপিটাল ড্রেন এন্ড ও হসপিটাল যিনি হ্যান্ড ওভার বখাইনের মতো পরিবেশ করে প্রত্যেকটা ডক্টরনি রুম जों তিনি চেক খাইকা ল্যাট্রিন বাথরুম প্রত্যেকটা এই যে তাবো সিমেন্ট প্লাস্টার রিজাক অ প্লাস্টার তাক পর্যন্ত কমপ্লিট প্লাস্টারিয়া খিলির ওখানে তকাকে হাবি থাঙো রয় রয়কে গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং তুই গ্লাই দङ 7 নিউ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং দিনো জায়গা কাহামকে জানলা রক নাইয়া ইলেকট্রিক বুট नि কোনো অব ব্যবস্থা করে দগার দङ হ্যান্ডেল করে চিটকারি করে ওমাইকে তিনো জায়গা করাপশন যাক এই করাপশননি মাধ্যমে তিনি অফ বিল্ডিং আনকমপ্লিট যাক 7 কোটি টাকানি প্রজেক্টনি অজে বিল্ডিং হসপিটাল কথা অথচ রাজ্যনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে নবন উদ্বোধন খাইথাঙো অথচ জায়গা কোনো সামং কমপ্লিট ইয়া जोंखौ वानसगै तंखारो हस्पिटाल कतालमां खाबा ताबुले रोगी रक नायजांनानि सुबिदा चिनाय तंगनानि सुबिदा चिनाय अर डॉक्टर बायनो कुसु तंगनानि काहाम नंग चिनाय हिने वानसग माने अथच अर फाइना माने एमन कोनो हस्पिटालनि परिवेश गरै अ हस्पिटाल रोगिनो तनानि परिवेश गरै डॉक्टर क्वार्टर फाइ तंगनाबो परिवेश गरै इमार्जेंसी रोगी तुइ फाइकांकाय जदिबो रेम तितलांना हाकाय अमुसुक जरा सिरिं तंखा अथच प्लानिंग ने मुताबिक गाय और प्लानिंग ने मुताबिक गाय आयंग तिनो रोगी ट्रॉली बाइटलांनाय इमार्जेंसी रोगिनो अथच आयंग साकाति रि तंखा सिरि आ सिरि से अमुसुक जरा तंखा गे डॉक्टर अंगा गाय पाब्लिक रंग गंगंगै साके माथांनाय ए अवस्था तंखा आज अब टोटली अनकमप्लीट हॉस्पिटल अबनो आं राज्य सरकारनो कइनाय अ जे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हुमानो गाहाम के अबनो तरिगरी अबनो इन्वेस्टिगेशन खाइनानै दं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन माध्यमे अबनो संशोधन खायै हैंड ओवर खाइनानै दं যতদিন अब हॉस्पिटल कमप्लीट कंस्ट्रक्शन इन आसा अब कोनो मते हैंड ओवर नाय मांगला अब परिष्कार जों तिनि आरकेएस मीटिंग जों परिष्कार अब कक सालायका एंड और रिपोर्ट जिनि अरनि सेक्रेटारि हाई लेवल राज्य सरकारनि हाई लेवल हायर अथॉरिटी नि साकाव याफाव रहनांथुं आं तिनि अमा एक डिसीजन माना लायका सर आम चाहिए एमएलए गरम गनां चिनि बीजेपी ने एमएलए सिंधु चंद्र जमाती अब तो आईपीएफटी अब तो बीजेपी से नाम मात्र से आईपीएफटी तो बीजेपी सारा भारत विश्व रेकर्ड विश्व ने कटर पार्टी विश्व ने कटर करप्शन पार्टी है बीजेपी पार्टी इनि परिष्कार अम्पिने हॉस्पिटल और परिष्कार जों कासाय माखायसे अ हॉस्पिटल नि आज क्वार्टर डॉक्टर ने जे क्वार्टर नाइन मांगपिली रक नाइन बिसिंग बोनो नाइन प्रत्येकटा जागा बेराय नाइन और ताम अवस्था अंका एन चिनि थाने रिपोर्ट दङ अबने एस्टिमेट कपि दङ अबने लेआउट नि डिटेल्स रिपोर्ट दङ डीपीआर दङ अब मेट नंग थाने मेडिया जारा तंगनाय जतन थाने जों या परिमाण आमसु प्रोजेक्ट कटन अमसिके अ जागा गोटाला खाइका अरनि एमएलए नि माध्यमे अरनि ऑफिसर्स नि माध्यमे अब परिष्कार स्राय स्राय अ जे अर हाई नुखांकेन प्रेक्टिकल अ जागा बिस खाइकेन परिष्कार नुजा आइमी अब बरक जारा बरं ठेकेदार बरंनि कन्ट्राक्टर बरंनि जत ऑफिसर्स तंगनाय रग अब चिंता दरन मा खाइनाय अब कमप्लीट इंयासा अब हैंडओवर खाइरिया आं अ जागा तंगसाक अबनो कुनु मते अ जागा हैंडओवर खाइरिया कारण अ हॉस्पिटल रोगी काहामनि बागै फाइमानि चाय देरावै से अ जागानि माकी फिलनाय हाइसे अ हॉस्पिटल अमसुक पोजिशन दङ बिल्डिंग कटाल कंस्ट्रक्शन खाइजाक तैक्लाय दङ सात साकाते अब थुं तमानि कक दाबा वानामा सिंसाबलै आपने मीडिया संग आपने स्वयं और YTF long live! Long live! Long live! YTF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! CWF long live! Long live! Long live! Hanya dia jatuh somani pembakaran sungkap like lain, hanya dia jatuh somani sungkap pembakaran sungkap like lain, hanya dia jatuh somani sungkap pembakaran sungkap like lain, hanya dia jatuh somani sungkap pembakaran sungkap like lain,
Bogani bisi kita di pelan sam. Nah. Dia ada tengok mana Bobagra kapal hai kita tu. Bobagra, ayo lok tu. Bobagra, ayo lok tu. Bobagra, ayo lok tu. Bogani bisi raja kita di pelan sam. Nah. Bogani bisi raja kita di pelan sam. Nah. Asyik. Kau nak sini dia. Ganti. Cinta kelai, Bobagra nembut marah. Last fight, sini baik, sini kau fani baik, sini buruk tu kemai sana jadi sini Bobagra maju di itu ya. Oh itu. Awan baik sini last fight sini Bobagra. Ayo yang kematian sang dulu sekam tu. Sana saya dah pun sana. Bobagra tak sebut marah bro. Iya, sampai. Hambai, sini Tripura Mothani. Dua azumung baik ini kaisa dot campaign file tunggu. Tahun hingga joto nugo sen Bobagra ni kopai je Greater Tripura Land, Greater Tripura Land no khansa punungnani bagai, ebong Greater Tripura Land maya kaisini dofa kemai thangnai ni. जों वानसुंमानि बागै दिनै आजके और 200-250 नि एबाब जों दिनै बरफ दर रिलिज खाइदोंगो केम्पेन खालायदोंगो दिनै Bobagrani ककथाइनो सौग्रोनानि बागै नरक मुगै मानखाना आसु बरफ लाइन कलकमा बरफ जतबो लास्ट फाइट न हामजागै Bobagrani ओ लास्ट फाइट नि बिसिंतै जों जत फाइट खाइनानि बागै रेडी एबं 39 मननि उङै जोंबो रेडी एबं जों आसा खायो Bobagrani बिसिंखौ जों Greater Tripura Land माननाय एबं कन्स्टिटिउशनाल सल्युशन होनाय हामबाय 39 Bubal Moroni Tuge YTF PWM Party Tuge Juni Aisha Dulto Campaign Kaleko Naro Nubai Makan Rai Araisho itu 3,000 borok ekor babe Nugo Greater